अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नक्वी और मैं हूं शफात अली। दिन हज़रात धुंध है, बहुत धुंध है, धुंध ही धुंध है। हर तरफ गाड़ी लेके बाहर निकलो, पता नहीं चलता सामने से ट्रक आ जाए, सामने साइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, और ख़ास तौर पे वो रेडी जिसके पीछे कोई बत्ती नहीं होती, ख़ास तौर पे गधा गाड़ियाँ, टांगे, इनके पीछे कुछ नहीं पता लगता। चिंची चांद गाड़ियाँ, जो चीज़ चल रही हैं उनके पीछे चूँकि लाइट नहीं होती, लिहाजा कुछ भी हो सकता है। लिहाजा पूरी कौम से इल्तमास है कि सुबह सवेरे काम पे जाने के अलावा जो हाईवे का सफ़र है या ऐसी सड़कें जिन पे जनरल ट्रैफिक चल रही होती है उनको ज़रा अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं सड़कों पे जाएं जिन पे सिर्फ बंदे चलते हैं। बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल इज्तनाब करें। गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर निकलने में ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से है, लेकिन धुंध भी बहुत ज़्यादा शदीद है। अगर आपकी गाड़ी में फॉग लाइट्स नहीं है तो जनाब बहुत सस्ती मिलती हैं। पीली लाइटें ऐसी होती हैं जो आपको गाड़ी में लगवानी होती हैं, जो पंजाब के मैदानी इलाके क्योंकि शदीद धुंध की लपेट में है, मोटरवेज बंद हो गई हैं। तो इस हवाले से थोड़ा मौसम की अपडेट भी हम आपको देंगे। और साथ में तलबा जनाब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि हमारा स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि अब कह दिया गया है कि 18 जनवरी से स्कूल खुलने वाले हैं। और साथ में आप वैक्सीन के वाले से भी बात करेंगे जी। तलबा तो आपको पता है कभी खुश नहीं हो सकते, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को ऐसा फैसला करेगी जिससे तलबा की सेहत पर कोई असर ना पड़े। बहुत कुछ है, सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कड़ाके की सर्दी के साथ धुंध ने भी डेरे डाल दिए। शदीद सर्दी में कहीं धुंध की शिद्दत कम और कहीं ज्यादा। मोटरवे समेत अहम शाहराहों को बंदिश मामूल बन गया। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें, पुलिस की शहरियों को हिदायत। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक नई पेशरफ्त है। चीन के बाद बरतानवी वैक्सीन पाकिस्तान लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त तलब कर ली गई। पाकिस्तानी फार्मा कंपनी के जरिए ड्रैप को रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त भी दे दी गई। मुल्क भर में स्कूल्स खोले जाएं या नहीं, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। कहते हैं तलबा की सेहत अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर तालीम और सेहत शरीक होंगे। और सख्त तरीन मौसम में भी शांगला में पोलियो मुहिम के दौरान वर्कर्स अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़। बाहिम्मत वर्कर्स शांगला में 3 फुट तक बर्फ में बच्चों को पोलियो के कतले पिलाने पहुंच गए। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे हम फॉग के हवाले से। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का शदीद राज है और इस धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम से कम तर होती जा रही है। और इसी बिना पर बहुत सारे पॉइंट्स पर, बहुत सारे मकामात पर जो मोटरवे है उसको बंद कर दिया गया है ताकि हादसा ना हो। क्योंकि शबात हमने पहले भी देखा है कि इन फॉग की वजह से, स्पेसिफिकली जब शहर में भी फॉग बहुत ज़्यादा होती है तो लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन सी ऐसी स्पीड है इस पर गाड़ी को रखना चाहिए, कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना चाहिए। और हमेशा हम हर साल बात करते हैं फॉग लाइट्स के हवाले से, जो कि पीली बत्तियां होती हैं, पीली लाइट्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि शहरी कोई खास कान नहीं धरते इस बात पर। फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं जनाब, ट्रेनें डिले हो रही हैं और वजह बड़ी साफ़ है कि फॉग बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप पंजाब से फ्लाई कर रहे हैं या पंजाब में फ्लाई कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है कि सुबह के वक्त की फ़्लाइट्स और रात के वक्त की फ़्लाइट्स को अवॉइड करना है। सिर्फ दिन की जो आफ्टरनून की फ़्लाइट्स हैं सिर्फ आप वही अवेल कीजिए। फ़िलहाल जनाब ज़रा मेरे ख्याल में फॉग की सिचुएशन जानते हैं ऑन ग्राउंड। बिल्कुल शफात, और लाहौर में क्या सिचुएशन है, हमारे नुमाइंदे अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में DIG मोटरवे जोन इशफाक अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों का शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ज़रा जो सिचुएशन है करंटली ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। अलमास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अलमास, ये बताएगा कि अभी आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और फॉग की क्या सिचुएशन है लाहौर में? बिल्कुल जी, ये लाहौर तो ऐसे जैसे ज़ीरो विजिबिलिटी पर आ गया है। अभी बात की शफात ने कि कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनके पीछे बत्ती नहीं होती है, तो शफात बड़ी अच्छी बात है कि मुहावरा पंजाबी ट्रक की बत्ती के पीछे ना लग जाएं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगते। लेकिन जो फॉग लाइट्स है उनके लिए ये ज़रूरी है, जितने भी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो इन फॉग के दिन है, शदीद धुंध के दिन है, वहाँ पे अपनी गाड़ियों पे अगर उनके फॉग लाइट्स नहीं हैं तो वो ज़रूर लगवा लें। लाहौर समेत तमाम जितने भी दीगर पंजाब के मैदानी शहर हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे यही सूरत हाल है। मदिया, इतनी शदीद धुंध है कि शदीद धुंध के बायस
तमाम तर जो मामूलात ज़िंदगी है वो मफलूज हो के रह गए हैं। एयरपोर्ट्स बंद हैं, रेलवे का निज़ाम अलमास, आप भी दरबदर है, इतने धुंधले मोटरवे- नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा चश्मा साफ नहीं है, आप भी बिल्कुल मतलब जो है ना वो डिफ्यूज में, ऐसा लगता है ख्वाब में देख रहा हूँ आपको। मुझे अलमास ये बताइएगा, ये बहुत सारी चूंकि सुबह के वक्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, रेत बजरी सरिया लेने वाली जो गाड़ियां हैं वो सड़क पे आई हुई होती हैं और उसकी वजह से हादसात भी बहुत हो रहे हैं। कोई एसओपी सरकारी तौर पर मुतारिफ कराई गई है, क्योंकि इन गाड़ियों की वजह से, ट्रालियों की वजह से, ट्रकों की वजह से हादसात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल शफात, ये ख़ास कर जो सरिये वाली ट्रालियां हैं, ट्रक हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक हैं इन दिनों में, जिनके लिए ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई, ना तो जो पंजाब पुलिस है या जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से ऐसी कोई नहीं आई। ताहम जो मोटर वो तो खुद ब खुद बंद कर देते हैं। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं वो बंद हैं। लाहौर से इस्लामाबाद M2 बंद है। अगर और आगे चले जाएं तो M1 भी पेशावर से स्वाबी तक कई बंद है। इस मकामात से तरफ अगर मोटरवे चले जो है वो जाएं तो धुंध की वजह से बंद है, तो क्या सिचुएशन है इस वजह से बात करेंगे। डीआईजी मोटरवे जोन इशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद है। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सर, ये बताएगा कि इस वक्त मोटरवे में कहाँ कहाँ फॉग के हवाले से प्रॉब्लमेटिक एरियाज आप देख रहे हैं, और साथ में लोगों को आप किस तरीके से आगाह करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरियाज जो है, ये पर्टिकुलर मुकामात जो है मोटरवे के, ये बंद कर दिए गए फॉग की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया ये मुझे इनवाइट करने का। जहाँ तक आपने पूछा कि इस वक्त मोटरवे कहाँ कहाँ से बंद है, तो जिस तरह आपके ये कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, M2 तकरीबन सारी बंद है, राइट फ्रॉम लाहौर अप टू इसलिए मुख्तलिफ जगह पे। और हमारी M1 की सिचुएशन ये है कि चारसद्दा सवाबी का जो एरिया है जहाँ पे ये इंडस गुजरता है और जो दरिया काबुल जहाँ से क्रॉस करता है, ये दोनों जगहों से भी बंद है। इसके अलावा M3 और M4 जो हमारी मोटरवेज़ हैं वो भी काफ़ी जगहों से बंद हैं। ये तो रही सिचुएशन के कहाँ कहाँ से बंद है। दूसरा, पब्लिक कम्यूटर्स को हम ये मैसेज देंगे कि जब जहाँ तक हो सके अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस अगर ना हो तो वो फॉग की ड्यूरेशन के दौरान ट्रैवल ना करें। और बेस्ट ट्रैवलिंग टाइम इनके पास आजकल जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम लाइक अराउंड 10 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक कंपैरेटिवली विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है। इसके दौरान अपने ये प्लान करें। और इसके अलावा बहुत मजबूरी की वजह से अगर दौरान ट्रैवल फॉग सूरत हाल सामने आ जाती है तो फिर ये बहुत एहतियात से ड्राइविंग करें और उसमें बहुत स्लो गाड़ी चलाएं। कोशिश करें कि जो मोटरवे के ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक येलो किस्म की लाइन लगी हुई है उसको देखते हुए जो है तो ट्रैवल करें। स्पीड अपनी कम रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ये बड़ी बड़ी बातें हैं जिस पे ये अमल करें। ये तो और सर, कोशिश अब आपने करें बात कि कर दी अगर बहुत मोटरवे की, अब जरा हाईवे के हवाले से भी बताइए। हाईवे पे तो कम्यूट नहीं रुकता, चाहे फॉग हो, बारिश हो, सैलाब हो, उसमें तो बहरहाल कम्यूट जारी रहती है। हादसात भी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, उसके लिए कोई SOPs मुतारिफ कराई गई है? सर, इस तरह है कि हाईवेज़ पे भी सर हमारी मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग और प्रेजेंस वो है और उसमें भी सर मेनली जो मैंने बातें बताई हैं वो यही हैं। और हाईवे पे सर यूजुअली अगर आप देखें तो जगह जगह पे आबादी है और उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं। तो हाईवेज़ पे कंपैरेटिवली फॉग की सिचुएशन कदरे बेहतर हो एज़ कम्पेयर टू द मोटरवेज़। और उसमें भी यही मेन चीज़ें हैं कि आप स्पीड कम रखें, स्लो रखें और कोशिश करें कि दरमियानी फासला अगली गाड़ियों से कम रखें। और ये जो मेन जो हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बताए हैं, द सेम आर टू बी फॉलोड ऑन हाईवेज एज वेल। लेकिन जैसे भी आपने बोला कि हाईवेज पे हम देखते हैं कि छोटी आबादियां भी होती हैं, जिसकी वजह से जो फॉग की वो डेंसिटी है वो उतनी नहीं होती जितनी हम मोटरवे पे देखते हैं। तो मोटरवे पे वो तमाम तर गाड़ियां जो कि बार बार हिदायत के बावजूद फॉग लाइट्स के बगैर एंटर होती हैं, उनको आप लोग फाइन करते हैं? सर, इस तरह है कि फॉग लाइट्स ना होने की वजह से हम उनको फ़ाइन तो ऐसा सच नहीं करते हैं, लेकिन हम रेगुलरली उनको टोल प्लाज़ा पे ब्रीफ ज़रूर करते हैं और उनको बताते हैं कि आप उसको लगाएं और उसका इस्तेमाल करें। लेकिन फॉग लाइट्स ना होने की वजह से हम उनको अलाउ तो नहीं करते ड्यूरिंग फॉग, लेकिन एज़ पर लॉ अभी नॉर्मल हालात में फॉग लाइट्स का न लगाना ऐसा सच कोई कानूनी तौर पर जुर्म नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग फॉग हम उनको नहीं जाने देते इस सूरत हाल में।
صحیح لیکن ان کی اپنی زندگی ان کے لیے بہت اچھا ہے, ان کے لیے ان کی اپنی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے فوگ لائٹس کا استعمال کریں. بہت شکریہ جی, اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور الماس خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے لاہور میں فوگ کی کیا سچویشن ہے. شفاعت, یہ وہ چیزیں میرے خیال سے, کیونکہ لوگوں سے جب ان کی سیفٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, جیسے ہم لوگوں سے ماسک کے حوالے سے بھی بات بھی کرتے ہیں, تب بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کو لے کے نا اتنا پرٹیکولر نہیں ہوتے, جب تک انلیس اور انٹل ہم ان کو فائن ان پہ امپوز نہ کریں نا, تب تک لوگ باتوں کو سیریس نہیں لیتے. وہ لوگ جن کے پھیپھڑے ذرا کمزور ہیں, کھانسی کھسی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ, اور ذرا جو ہے نا سردیوں میں آ کے کھانگڑ بابے بن جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے درخواست ہے کہ فوگ میں نا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا کوئی خوبصورت سہانا موسم ہے, یہ آلودگی ہے اور یہ آپ کے پھیپھڑوں کے لیے انتہائی نقصان دہ. تو آپ بھی گھر میں رہیں سر, کیونکہ پیدل چلنے والے بھی فوگ میں محفوظ نہیں ہیں. یو ڈونٹ نو کہ آپ ٹھیک چل رہے ہو, لیکن جو گاڑی چلانے والا ہے وہ غلطی کر جائے, اس کو آپ نظر نہ آئے, اس کو آپ نظر نہ آئے, اس نے بالکل فوگ جی. لائٹ نہ اور لگائی. ہاں, ویسے ہی یہ بڑا پولوٹیڈ جو ہے وہ ایئر ہے جو کہ آپ انہیل کرتے ہیں, تو ذرا گھروں میں رہیں, ہیومیڈیفائر لگا کے رکھیں, بھاپ لگا کے رکھیں اور چل کریں, گھروں میں آرام کریں. اب جناب ذرا رخ کرتے ہیں برفوں کا. آئے ہائے ہائے, برف سے شفاعت آپ نے کیا کمال بات کرتی. مجھے یاد آ گیا مری, اور مری میں شفاعت, کیونکہ ابھی جتنی برف باری پڑنی تھی وہ پڑ گئی, ٹھنڈا موسم تو ابھی بھی ہے, لیکن جو سیاح وہاں پہ پہنچے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اتنی دور سے سفر کر کے مری آئے اور اب مری میں برف ہی نہیں ہو رہی, تو انہی لوگوں سے ہماری ملاقات کرا رہے ہیں ہمارے نمائندے. کوسار مری میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. میں یہاں پہ آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھا, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹورسٹ کی جو یہاں پہ محدود تعداد تھی اس میں تھوڑا سا اضافہ تو ہوا, لیکن جو ہے یہاں پہ مایوس ٹورسٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے مقامات کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ برف باری کے آثار مری میں اب نظر نہیں آ رہے. محکمہ موسمیات کے مطابق تقریباً 3 دن کے بعد جو ہے وہ برف باری متوقع ہے. اس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کبھی تو سورج نکل آتا ہے اور کبھی اس کا جو ہے وہ سورج یہاں بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے, اور ایسے سورج کے ساتھ بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی جاری ہے. مری آنے والی تمام شاہراہیں جو ہے وہ کھلی ہیں, کیونکہ برف باری نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ادھر تمام تر انتظامات اس سے پہلے ہی جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے مکمل کر لیے گئے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر سال بڑی تعداد میں ٹورسٹ برف باری کی وجہ سے مری میں پھنستے ہیں. سڑکوں سے بر وقت برف کو ہٹایا جائے, ٹورسٹ کا مطالبہ ہے, اور یہاں پہ ٹریفک کی روانی کو رواں دواں رکھا جائے. جی بہت بہت شکریہ جی. ہمارے نمائندے بتا رہے جی برفیں جو دیکھنے لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ مری جا کے مایوس ہو رہے ہیں, تو تھوڑا ان کو اور اوپر جانا پڑتا ہے. تو چانگلہ نتھیا گلی کی سائڈ پہ نکلیں تو وہاں شاید آپ کو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی برف مل جائے, بلکہ نتھیا گلی میں تو خیر اچھی برف ہے. اینی وے آگے بڑھتے ہیں جناب, اور اب بات کرتے ہیں کورونا سے متعلق. کورونا کے حوالے سے جناب کل ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے, اور وہ یہ کہ جناب ایک برطانوی کمپنی کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور اس کورونا ویکسین کو پاکستان لانے کی اجازت مانگنے کے لیے بڑی وہ ہنگامی صورتحال جو ہے نا وہ بنائی گئی, اور بڑی ہنگامی بنیادوں پہ استعمال کی جا رہی ہے. بالکل شفاعت, اور پاکستانی فارما کمپنی کے ذریعے ڈریپ کو رجسٹریشن کی درخواست بھی دے دی گئی ہے. ڈریپ رجسٹریشن بورڈ کا اجلاس بھی جاری ہے, جس میں ویکسین رجسٹرڈ کی جائے گی اور ہنگامی استعمال کی اس حوالے سے منظوری بھی دی جائے گی. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انڈس ہاسپٹل کے سربراہ اور انڈس ہاسپٹل کے روح رواں ڈاکٹر عبدالباری صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ جی جو برطانیہ میں جو ویکسین تیار کی جا رہی ہے اب اس کو ہنگامی بنیادوں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان لے کر آئیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ انڈس ہاسپٹل میں اس وقت ویکسین کی جو ٹرائل ویکسین ہے وہ بھی جاری, ذرا پہلے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں انڈس ہاسپٹل میں 2 ٹرائلز چل رہے تھے. کینسینو بایو کا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے, وہ تقریباً 3000 ہم نے کرنے تھے, پہلے 2000 کرنے تھے, پھر بڑھا کے 3000 کر دیا گیا. وہ ٹرائل کمپلیٹ ہو کے ڈیٹا بھیج دیا گیا ہے. اس کے اوپر اب انالیسس ہو رہی ہے وہاں پر, کینیڈا میں بھی شاید ہے, اور کینیڈا میں دوسری سائنو فارم کی جو ویکسین ہے وہ بھی اس ہفتے ویکینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات, لیکن یہ اچھی خبر ہے, کیونکہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ چائنیز اور پھر یہ جو یو کے والی آکسفورڈ کی ایسٹرازینیکا جو ہے, یہی ہمارے لیے, ہمارے ماحول کے لیے, ہماری سپلائی چین کو دیکھتے ہوئے اور لاجسٹکس کو دیکھتے ہوئے یہی بہتر ہوگی. اور دنیا میں ساری جو ویکسینز ہیں نا وہ ایمرجنسی یوز کے لیے ہی اپروول آیا ہے, چاہے وہ فائزر کی ہے, چاہے ماڈرنا کی ہے, چاہے چائنیز ہے, چاہے
रशियन है। रशियन वाले भी देख रहे हैं, लेकिन एक कमेटी, एक हाई लेवल कमेटी बैठी हुई है टेक्निकल लोगों की, जो कि इसको एनालाइज कर रही है और उसके ऊपर वो लोग फैसले कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, इसके हवाले से फिर क्या सप्लाई चेन की उस तरह की ज़रूरियात है जैसे हम फाइजर की वैक्सीन या दीगर वैक्सीन के हवाले से वो -73 डिग्री सेंटीग्रेड की कोल्ड चेन की बात कर रहे थे? नहीं, वो ऐसी नहीं है। ये हमारी 2 to 8 डिग्री वाली है, जो कि चाइनीज वैक्सीन भी है। जिस तरह चाइनीज वैक्सीन है उसी तरह इसका जो भी वही है, और इसकी कॉस्ट भी कम होगी डेफिनेटली उनके मुकाबले में, जो कि अच्छा, तो इसका मतलब हमें तो ज़्यादा सूट करती है। तो फिर अब डॉक्टर साहब, वो ट्रायल्स कुछ अर्सा पहले तक हम देख रहे थे इंडस हॉस्पिटल में अभी हो रहे थे, और वो जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके 3rd फेज के जो ट्रायल्स हैं वो हो रहे थे, तो क्या वो कंप्लीट हो गए हैं और कब तक उनके नताइज जो हैं वो हमें मिल जाएंगे? जी, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में फरवरी मार्च में उसके नताइज आ जाएंगे। एनालिसिस शुरू अभी भेज दिया गया है, तो एनालिसिस हो रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के एंड में या अप्रैल में भी वैक्सीन भी मार्केट में आ जाएगी, वो जो अप्रूवल्स के लिए चली जाएगी। सर, तो डॉक्टर साहब, इसके बाद आप ट्रायल्स का कोई और सेशन भी जो है वो जारी रखेंगे, और साथ में बताएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था इस ट्रायल्स में? देखें, इसमें तकरीबन जो पहली वाली थी पाकिस्तान में कोई 18,000 लोगों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया था। 5 मुख्तलिफ हॉस्पिटल थे पूरे पाकिस्तान के जिनके अंदर लिया था। ये जो साइनोफार्म की ये एक छोटी ट्रायल थी, और ये डिफरेंट ट्रायल थी, इसमें 112 लोगों का था, वो मेरे ख्याल में कल कंप्लीट हो जाएगा। और भी देखें, सारी दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज काम कर रही हैं वैक्सीन के ऊपर। कुछ के ट्रायल शुरू हो गए हैं, कुछ अब ट्रायल्स के ऊपर जाएंगे, तो लोग अप्रोच कर रहे हैं। हमारी भी टीम उसको देख रही है, उनके सारे एनालिसिस को, कि उनकी पहली फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स हो चुके हैं, और NIH के साथ मिलके और फिर दूसरे इदारों के साथ मिलके हम फैसले करेंगे कि इनको हम ट्रायल करें। ये एक अच्छी बात हो गई है कि पाकिस्तान में अब एक कैपेसिटी बिल्ड हो गई है ट्रायल करने की, जो कि एक खुशाइन बात है, और दुआ तो हमारी ये है कि एक वक्त वो भी आए कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ कर रहे हो वैक्सीन की। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल बड़ा ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसी कैलेमिटी आती है, कोई ऐसा इमरजेंसी आती है, उसका फर्स्ट इफेक्टिव और फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी इंडस हॉस्पिटल होता है। तो कोविड के हवाले से बताइएगा, लोगों में अब एक खुशफहमी जाग रही है, अल्लाह करे सच हो, कि कराची में कोविड का जोर टूट रहा है। आपके हॉस्पिटल के हवाले से बताइएगा, क्या आदाद शुमार सामने आ रहे हैं? क्या पेशेंट्स का इन्फ्लो कम हुआ है? नहीं जी, देखें, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कम हो रहे हैं, प्लेटू आया हुआ है, एक प्लेटू है, लेकिन कमी अभी वो जो डाउन स्ट्रीम नहीं शुरू हुआ है। और इसलिए मेरा भी लोगों से अपील है कि खुदारा SOPs पे अमल करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, हाथों को साफ रखें, और बिला ज़रूरत गैदरिंग्स में ना जाएं। और ये जो सर्दी जब तक है ना, 1 महीना और हम लोग एहतियात कर लेना, जनवरी फरवरी, तो ये फिर वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, और इंशाल्लाह उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ आ जाएगा। लेकिन देखें, अभी हमें ये भी नहीं पता कि लॉन्ग टर्म कितने अरसे तक ये वैक्सीन जो है ना प्रोटेक्शन देगी। ये तो आगे की जब रिसर्च शुरू होगी इसके ऊपर पता लगेगा। इसलिए हमको ये साल पूरा जो है ना, आपको एहतियात रखनी पड़ेगी, हमको जीना सीखना होगा इस वैक्सीन के, इस वायरस के साथ, और अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीली लेके आनी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, और बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर साहब, वो ममालिक जहाँ पे वैक्सीन जो है वहाँ पे लगना भी शुरू हो गए हैं, और स्पेसिफिकली जब वैक्सीन की हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि एक बार अगर आपको कोरोना की वैक्सीन मिल गई तो उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आप चाहे SOP पे अमल दरामद करें ना करें, आप चाहे मास्क पहने ना पहने, कोरोना आप पे दोबारा अटैक नहीं करेगा। ये बताइएगा, ये तासुर कितना गलत तासुर है? देखें, वो तो डिपेंड करता, अभी उसका कोई डेटा हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए, मास्क पहनना है, मास्क पहने, अब अपने लिबास का हिस्सा बना दें उसको, और अब समझें कि वो आदत सानिया होनी चाहिए कि जब घर से निकलता है आदमी पर्स लेता है, चाबी लेता है, तो ये मास्क भी उठाए। बड़ी मजेदार इस्तिलाह लाए हैं, आदत सानिया पड़ेगा अपने आप को। आदत सानिया, ये अच्छी इस्तिलाह हो गई है मेरे ख्याल में, लाइफस्टाइल का हिस्सा है जनाब। बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।
इंडस रोए रवा और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, ये आपकी आदत ثانیہ होनी चाहिए. एग्जैक्टली शफात, हम बार बार बात कर रहे हैं कि अब मास्क पहनना एक न्यू नॉर्मल है. और आज मैं सुबह भी देख रही थी दुनिया जहान के जो डॉक्टर्स ने वैक्सीन की बात की कि अब लोगों को लगता है कि शायद हम पे आसानियां पैदा हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है. आपने मास्क लगाना ही लगाना है, क्योंकि जैसे भी डॉक्टर बारी साहब भी कह रहे थे, यू नेवर नो कि ये वैक्सीन आपको कितने महीने तक, कितने टाइम तक आपको प्रोटेक्शन दे रही है. और दूसरा, कोरोना अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है. आगे जाके इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे वैक्सीन आएगी, हमें वैक्सीन शॉट्स लगती जाएंगी, कम होती जाएगी, बट ये जाने वाला नहीं है अभी. कोरोना नहीं जा रहा जी, कोरोना यहीं बैठा हुआ है. हमें जो है थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना है, थोड़ा नहीं जो है ना उठक बैठक जरा चेंज, चाहे वो स्कूल ही हमारे क्यों ना, और ये वाह। स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा. क्या बात लेके आई. अभी मैं जाने लगा था स्कूल्स की तरफ. जी जनाब, स्कूलों की बात करते हैं. स्कूल आपको पता है तलबा और तालिबात हमारे जितने भी देख रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ आप लोग कभी खुश तो नहीं होते. ज़ाहिर है अगर हम कहेंगे जी स्कूल्स बंद करें, आपकी तरफ आप कहेंगे कि जनाब स्कूल्स खोल क्यों रहे हैं, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है. हम कहेंगे जनाब स्कूल्स बंद कर दें, तो आप कहेंगे जनाब स्कूल्स बंद कर दिए, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है. वो लगी रहती है, एक वो ड्रिबल होती रहती है. तो अब ज़रा स्कूल्स खोलने या बंद करने, इसके हवाले से जरा फैसला हो रहा है. और आज जनाब इस पे हो रही है बड़ी बैठक. बिल्कुल जी, बड़ी बैठक होने जा रही है जिसकी सदारत करेंगे वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब. बड़ा एक अहम इजलास तलब किया है और इसमें कोरोना वबा की दूसरी लहर के बाद की जो सूरत हाल है उस पर गौर किया जाएगा. और ये जो आज इजलास होने जा रहा है इसमें वज़ीर तालीम और हेल्थ शरीक होंगे. और वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपने ट्वीट में भी कहा था कि देखें, वजारत सेहत तालीम स्कूल खुलने से मुतालिक की जो सूरत हाल है वो उसका पहले प्रॉपर जायज़ा लेंगे. स्कूल खोलना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन ऑफकोर्स जो हतमी फैसला है वो सेहत की बुनियाद पर ही होगा. बहुत हर्ज हो रहा है. मैं पूरी तरह से फेवर में हूँ स्कूल खोलने के. स्कूलों की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. बहरहाल तलबा की सेहत अव्वलीन तरजीह रहनी चाहिए और होनी चाहिए. अब लेट्स सी जनाब कि क्या फैसला आता है और फिर किस तरह से बच्चों का सिलसिला वो बहाल होता है. बिल्कुल शफात, क्योंकि अब तालीम इस न्यू नॉर्मल के साथ हमें अपनी पढ़ाई भी जारी और सारी रखनी है, तो स्कूल खुलना अब जरूरी है. क्योंकि जब स्कूल बंद करते हैं तो वही टेढ़े वही जो बच्चे हैं ना, वो पार्कों में भी नजर आते हैं, वो हमें शॉपिंग मॉल में भी नजर आते हैं, हमें शादियों में भी नजर आते हैं. Exactly. भेजें इनको स्कूल जनाब, मेज के नीचे से निकल आते हैं. मेज के नीचे से निकल आते हैं. पहनाएं इनको मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इनको बताएं, भेजें इनको स्कूल. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद का अहम इजलास आज हो रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है एहतजाज को हतमी शक्ल दी जाएगी. नून लीग, रावलपिंडी और इस्लामाबाद डिवीजन्स के अलग अलग इजलास आज होने जा रहे हैं. जी जनाब, और जो आज इजलास होने जा रहे हैं उनके हवाले से बताया तो चले कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अपोजिशन के इस्लामाबाद एहतजाज में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी. वज़ीर दाखिला शेख रशीद अमन व अमान कमेटी के मुश्तरका फैसले का ऐलान कर चुके हैं. उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है. उम्मीद है अपोजिशन कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेगी. जिस इलेक्शन पे एतराज़ है, उस असम्बली पे जो इनको एतराज़ है, उस असम्बली में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीद है कि सेनेट के इलेक्शन में भी ये हिस्सा लेंगे. हाँ, फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है, इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगी. ऐसे मजहबी नारे न लगाए जाएं जो इश्ताल फैलाते हों. इसराइल रैली निकाल रहे हैं, क्या इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? दुनिया मशरक से मगरब हो जाए, इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता. मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूँगा कि मेहरबानी करें, वो आलम दीन है, वो इस्लाम की तरफ देखें. इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़ दें. दूसरी जानिब वफाकी वजीर फारूक नसीम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता. आर्टिकल 189 हम सब पर लागू होता है. कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा. फवाद चौधरी बोले कि मुल्क में कोई इदारा तो सलामत रहने दें. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैजाबाद धरने के केस में ये कह चुका है हर जगह धरना नहीं हो सकता. प्रोटेस्ट एज पर लॉ, जो कानून आपको इजाजत देता है, कानून के बियॉन्ड कोई चीज जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन जरूर लेगा. इलेक्शन कमीशन तो खुद पीपल्स पार्टी और PMLN की मुशावरत से बना हुआ है. हर इदारे के ही आप खिलाफ हैं. फौज के खिलाफ अपनी तकरीरें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें करते हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकरीरें करते हैं. कोई इदारा तो सलामत रहने दे. एक फिल्म आई थी जनाब अवेंजर्स, उसमें क्या किया था कि जितने सुपर हीरोज थे ना उन्होंने सब इकट्ठे कर दिए थे. हल्क और थॉर और आयरन मैन और वो सब इकट्ठे कर दिए थे. ये शेख रशीद साहब ने अपनी अवेंजर्स बनाई है अपोजिशन के खिलाफ. वो सारे जो सुपर हीरोज़ हैं हुकूमत के, मतलब फवाद चौधरी साहब, फ़ारूक नसीम साहब, खुद शेख रशीद साहब,
پرویز خٹک صاحب جو کہ مفاہمتوں کے جناب کنگ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ اور شبلی فراز صاحب وہ کونے میں بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ سب جو ہے ایونجرز اکٹھے ہوئے ہیں، اور جناب اب یہ جواب دیں گے اپوزیشن کی اس تحریک جس کا نام ہے پی ڈی ایم. لیکن پی ڈی ایم جناب پارٹی فنڈنگ کیس میں اب جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا تو فیصلہ کروائیں، اور پی ٹی آئی نے اسکروٹنی کمیٹی میں بہرحال جواب جمع کرا دیا. کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی امریکہ کی ایل ایل سی سے منتقل فنڈز کی ہم تصدیق کرتے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پی ٹی آئی فنڈز کے لیے ملک سے باہر پاکستانیوں کو ایجنٹس مقرر کرتی ہے. پارٹی چیئرمین کی ہدایت ہے کہ ایجنٹس غیر ممنوعہ ذرائع سے فنڈز جمع نہیں کریں گے. ایجنٹس نے بیان حلفی جمع کرایا ہوا ہے. پاکستانی نجات افراد سے فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں اور یہ فنڈز بینک کے ذریعے بھیجے گئے. مریم نواز کہتی ہیں کہ تحریری فیصلہ باقی ہے، 19 جنوری کو حساب مانگنے آ رہے ہیں. بالکل جی، ایک انہوں نے ٹویٹ کی اور ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ صادق و امین کی جعلی صنعت رکھنے والے سلیکٹڈ نے اپنا جرم مان لیا ہے. 7 سال سے کھٹائی میں پڑی شرمناک واردات کا فیصلہ ہو گیا ہے. مریم اورنگزیب دوسری جانب یہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کی تیاری مکمل ہے. مریم نواز نون لیگ کی ریلی کی قیادت کریں گی، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. طلال صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں کہ حکومت الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی، لیکن جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو کامنٹ لینا چاہیں گے. وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ ہاتھ نہ پیا تو تھو کوڑی، یعنی جب آپ سے کچھ ہو نہ سکے، کسی کو روک نہ سکے، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے اجازت دے دی. ملتان میں بھی آپ نے روکا تھا، لاہور میں بھی آپ نے روکا تھا، گجرانوالہ میں بھی روکا تھا. کہاں روکنے کی کوشش نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جلسہ جو ہے وہ پورے شہر میں پھر ہوا. تو اگر یہاں بھی روکنے کی کوئی خواہش ہے تو پوری کر کے دیکھ لیں. پھر جلسہ جو ہے وہ پورے اسلام آباد میں ہوگا، وہ ریلی پورے اسلام آباد میں ہوگی. باقی رہی کہ قانون کو ہاتھ میں ہم نے نہیں لیا اور نہ لیں گے. نہ ہم آ کر سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکائیں گے، نہ آ کے پارلیمنٹ پہ قبضہ ہوگا، نہ پی ٹی وی پر قبضہ کیا جائے گا، نہ یہاں پر آ کر وہ دھرنے والی ریپلے جو کیا جائے گا جس میں قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تھا. باقی ہم یہ ضرور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں کہ ادارے قانون کے دائرے میں رہیں. ہم تو یہ بتانے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا کام کیا ہے، اور آپ 6.5 سال 7 سال ہو گئے آپ سوئے ہوئے. آپ سے وہ جو 2 گھنٹے میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ 6.5 سال میں نہیں ہوا، اور نیب کو بتانے آ رہے ہیں کہ آپ کو قوم نے مینڈیٹ جو ہے، جو تنخواہیں جو ہیں وہ احتساب کے لیے دی ہیں، اب عمران خان کے نوکر بننے کے لیے نہیں دی کہ آپ اپوزیشن کے ان لوگوں کو پکڑتے جائیں جو بولتے ہیں، ان کو پکڑیں جو عمران خان کی نالائکی نااہلی کو ایکسپوز کریں. سو ہم اداروں کو بتانے اور وارن کرنے آ رہے ہیں کہ اپنے دائرے میں رہیں اور اپنا کام کریں. نہیں کریں گے وہ صاحب شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ آپ آ تو رہے ہیں 100 بار آئیں، لیکن آپ ثبوت لے کر آئیں. وہ کہہ رہے ہیں مطلب الیکشن ان کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو ساری کاروائی ہو رہی ہے فورن فنڈنگ کیس میں، اس میں ثبوت ہی نہیں ہے. تو آپ ثبوت لے کر جائیں گے؟ کوئی ایسا ہے معاملہ؟ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں کتنے ثبوت دیے جائیں؟ اگر اس میں ثبوت نہ ہوتے تو 6.5 سال عمران خان سٹے کے پیچھے نہ چھپتے. کبھی ایک سٹے، کبھی دوسرا سٹے، کبھی تیسرا، کبھی ایک وکیل بدلا، کبھی دوسرا. آدھی درجن سے زیادہ سٹے لیے گئے، 1 درجن سے زیادہ وکیل صرف بہانے بازی کے لیے، کیس ڈیلے کرنے کے لیے بدلے گئے. اور یہ کیس جو 6 گھنٹے میں طے ہو سکتا تھا اسے 6 سال لگ گئے. اس کے ثبوت اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جتنے باہر کے اکاؤنٹ ہیں امریکہ کے اور باقی وہ عمران خان کے دستخطوں سے سائن سے کھلے. انہوں نے بورڈ آف گورنرز وہاں پر مقرر کیے، انہوں نے وہاں خزانچی مقرر کیے، ان خزانچیوں، اس بورڈ، اس سائن شدہ اکاؤنٹ سے پیسے پاکستان آئے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ثبوت چاہیے. اچھا، اب اس کے علاوہ آپ کی جو پارٹی ہے نا وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی بڑی بات کرتی ہے، اور اس کے جواب میں اعجاز شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ان ہاؤس تبدیلی ہے نا ایک سیاسی راستہ ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن پنڈی اسلام آباد آنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو پھر کیا پلان ہے؟ ابھی تو پنڈی کا نام لیا ہے اور پھر چائے کی بھی آفر آ گئی ہے. جس دن ہم پنڈی کو چلیں گے تو اس دن بڑی بڑی آفرز آئیں گی، لیکن ہم کسی آفر پر کان دھرنے والے نہیں ہیں. اس چائے کی آفر پہ بھی ہم نے کہا ہے اس چائے کی ہم کو چاہ نہیں،
इस चाय को चाह में डाल दो। सो हम कोई ऑफर कबूल नहीं करेंगे, हम जिस मकसद के लिए आ रहे हैं वो पूरा करके जाएंगे। तो अब आपको चाय की चाह नहीं है तो फिर ज़रा बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे आप जाते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करते हैं, आपको लगता है कि आपके एहतजाज के ज़रिए फैसला आपके हक में आ जाएगा, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट फैसला आपके हक में नहीं आता, फिर पीडीएम क्या करेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन को जगाने जा रहे हैं, उनकी आंखें खोलने जा रहे हैं, उनको बताने जा रहे हैं, झंझोड़ने जा रहे हैं कि उठो, कौम ने आपको रोल दिया था, पहले रोल दिया था तो आपके होते हुए वो सिस्टम बैठ गया, आपके होते हुए पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया, आपको इलेक्शन कमीशन के होते हुए वो सारा 2018 का इलेक्शन आपकी निगरानी में चोरी कर लिया गया, और उसके बाद आपसे वो फैसल वाडा और ये जो फॉरेन फंडिंग के केस हैं, आपसे फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? क्या फैसले जो हैं वो खास किस्म के पार्टियों के खिलाफ किए जाते हैं, या फैसले पूछकर किए जाते हैं, या फैसले जो हैं वो क्या कहते हैं किसी से आपको इजाजत लेना पड़ती है? आपको कोई डर नहीं है? क्या ज़मीर का पर आपका कोई बोझ नहीं है, कोई आप पर बोझ हलफ का नहीं है, या आपको पाकिस्तान के अवाम से के खून पसीने से मिलने वाली टैक्स से जो पैसे तनख्वाह है, आपको वो जेब में डालते हुए ये याद नहीं आता कि आपको काम भी करना है? अच्छा, चौधरी सजाद से बताते चाहिए कि ब्रॉडशीट के मामले पर ऑपोजिशन की इस पर क्या हिकमत अमली है? ब्रॉडशीट में अगर कुछ छुपाना नहीं है तो फिर उसका जो फैसला है वो हुकूमत पाकिस्तान उसको शाया क्यों नहीं कर देती, उसको पब्लिक क्यों नहीं कर देती, बताती क्यों नहीं? अभी चंद सफ़े उसके निकले हैं तो मुंह छुपाते फिरते हैं। भाई कहाँ वो आप पूरा फैसला आएगा तो ये इमरान खान ये जो ट्वीट्स करने से पहले फैसला पढ़ लेते तो बेहतर था। उसमें कोई छोटे इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, उसमें बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं, और उसमें देखिए यानी कैसे आप हुकूमत है कि आपने 4 अरब रुपया पाकिस्तान के लोगों का दे दिया है, और वो नवाज शरीफ के पीछे कि भी उसको किसी तरह कोई चीज़ ढूंढे, उसका वहाँ से धेला नहीं मिला आपको, और 4 अरब जिससे मेरा मतलब है कि कितने गरीबों का इलाज हो सकता था, स्कूल कॉलेज बन सकते थे, कोई सड़क बन सकती थी, कोई अवामी फलाह का काम हो सकता था, वो आपने दे दिया और उड़ा दिया है, और उसके बाद आप फिर भी शर्मिंदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे तलाल चौधरी साहब मौजूद थे, बता रहे थे कि क्या हिकमत अमली होगी ब्रॉड शीट के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी अगर इसमें हुकूमत को लगता है सब्सटेंस है पब्लिश करें। ब्रॉड शीट के जो सरबराह है मौसवी साहब, वो आजकल धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और हर इंटरव्यू में एक नया छप्पर फाड़ किस्म का इंकशाफ लेके आ रहे हैं। तो लेट्स सी जनाब, इनके इंकशाफात इन तक ही महदूद रहते हैं या वो कोई कॉन्क्रीट एविडेंस बड़ा शफात कल बड़ा ज़बरदस्त शो किया अरशद शरीफ साहब ने, और जितने पेपर्स, क्योंकि कम पेपर्स ऐसे हैं जो कि मीडिया पे आए हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं, मतलब 17 पेपर्स पे तो मुश्तमिल ही तमाम रिपोर्ट है, तो उन्होंने रिपोर्ट पे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। सो मेरे ख्याल से रिपीट में वो जो लोग हमें देख रहे हैं तो आप शो ज़रूर देखिएगा। खैर अभी आगे ज़रा बढ़ते हैं शफात, लाहौर की तरफ रुख करते हैं। एक ऐसा जोड़ा है जो कि जनाब जर्मनी से आया है टूरिज़म की वजह से पाकिस्तान में, अपनी गाड़ी में ये रह रहे हैं, अपनी गाड़ी में इनका गुजर बसर है, इनको लाहौर बड़ा पसंद आ गया। वाह, किसको नहीं आता? मतलब हाँ, बात ये मैंने किन्नू लाहौर पसंद नहीं आता है, बड़ी ज्यादती है कि तुसी लाहौर से जाओ तो तुहानू लाहौर पसंद ना आवे। तो हसन हफीज सानू दस रहे ने कि एग्जैक्टली कपल इतना जो अच्छा टाइम लाहौर में गुजार रहा है, उनका ये अच्छा टाइम गुजर कैसे रहा है। जी हसन, ये कुछ इस जर्मन कपल के हवाले से हमें बताइएगा। बिल्कुल, मैं लाहौर कस्टम हाउस के बाहर मौजूद हूँ, और ये यहाँ पर जो सूरत हाल ऐसी है कि 2 फॉरेनर्स दोनों में ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी के लगते हैं, और ये कपल हैं जो कि 6 माह से यहाँ पर ठहरे हुए हैं, और ये कस्टम हाउस है मेरे सामने, और कस्टम हाउस के बिल्कुल साथ वाली जो दीवार है उसके साथ ये एक गाड़ी है, और इस गाड़ी में जो है वो इन्होंने अपना सामान भी रखा हुआ है। जो इसके सामने एक होटल है, होटल में ये ठहरे हुए थे 6 माह पहले। गाड़ी अगर मैं दिखा सकूं, अगर मेरे कैमरामैन जावेद बेग अगर दिखा सके, तो ये गाड़ी इनकी 6 माह से ही यहाँ पर खड़ी हुई है, और इनकी इसके अंदर सामान है। सामान देखकर यूँ लगता है कि जैसे ये एक लंबे स्टे पर आए हुए हैं। ये आपकी पार्किंग है? जी सर। कब से यहाँ पर ठहरे हुए हैं? ये 6 माह हो गए ना यहाँ पे। तो क्या वजह बताते हैं? ये आए थे वर्ल्ड टूर के लिए। ये पहले थे, कस्टमर ने रोका हुआ, इन्होंने कस्टम के पार्किंग में ही पहले थे ठोकर पे वेयर हाउस पे। 3 माह वहाँ पर हैं, ये 6 माह इन्हें यहाँ पे हो गए हैं।
तो इनका इशू ये बना, सुनने में ये आ रहा है कि इशू ये बना हुआ है कि इन्होंने जाना है कोरोना का बॉर्डर क्रॉस करना है, इंडिया जाना है इन्होंने। संडे सूप लिखा हुआ है, संडे के संडे ये लोग सूप लोगों को फ्री तकसीम करते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अगर इन लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं तो फिर ये सूप मुफ्त कैसे तकसीम करते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी जो पेमेंट देनी है वो होटल इंतज़ामिया की भी देनी है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू व्हाई यू आर हियर फॉर स्टे, वेयर आर यू फ्रॉम? Because I love you so much. The people are asking us a million times a day, so I not need any help for my life as well. I can live on my own. इनसे हमने पूछने की कोशिश की है कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन इन्होंने हमें बताया नहीं है। और अगर इनको कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया या इनके साथ कुछ मिसहैप हो गया तो इसमें बदनामी जो है वो पाकिस्तान की होगी। इसलिए सिक्योरिटी इदारों को चाहिए तो यहाँ पर आएँ और इनकी आइडेंटिटी देखें और इनकी मदद करें। एनीवे जी, हसन हफीज, आपको बड़ा अच्छा सरप्राइज मिला और थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सरप्राइज विद अस। हसन, आप जर्मनी तक आपकी शोहरत है, आप देखिए, मतलब वो आपकी मोहब्बत में खातून गिरफ्तार। बट शफात वाकई समझ में नहीं आई मुझे, बड़ा वाकई पूरे इसरार किस्म का कपल ये लग रहा था। ये आई मीन सी वहाँ पे जो कैंपिंग है और उसके लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, और खास तौर पे जब एक बंदा डिसाइड कर ले कि जी हमें वर्ल्ड टूर करना है। ये कैंपिंग के जूते नहीं थे जो ना हजरत के जूते थे, वो कैंपिंग वाले जॉगर्स नहीं थे वैसे। चले जनाब, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको पता होगा आज से कुछ अरसा पहले एक खातून जिनका नाम था हमीज़ा मुख्तार, इन्होंने बाबर आजम पर बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। और बाद में हुआ कि जनाब, इल्ज़ाम लगाए, बदनाम करने की कोशिश की और फिर हुआ ये कि वो खातून जो थी वो इल्ज़ाम से मुकर गई। उन्होंने जनाब कहा कि अपने बयान हल्फी जो जमा कराया उसमें हमीज़ा कहती हैं कि मेरा बाबर आजम से ना कोई पहले ताल्लुक़ था ना कोई अब ताल्लुक़ था, मुझे मेरे दोस्तों ने बहकाया था जिसकी वजह से जनाब मैंने ये दरख्वास्त दी थी। जी जनाब, और कहते हैं जी मेरा मकसद बाबर आजम को तंग करना था, बाबर आजम के खिलाफ दी गई दरख्वास्त वापस लेती हूँ, दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आजम से कोई ताल्लुक ना था है, लिहाजा मेरे नाम से बाबर आजम को बदनाम करने के लिए कोई भी वीडियो अपलोड मीडिया वाले करें तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मतलब ये शफात सबसे ज़्यादा भोंडा तरीका है शोहरत हासिल करने का। ये लोग देखते नहीं कि आप किसी अगर बड़े मारूफ किसी भी शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपको लगेगा आप मारूफ हो जाएंगे, मतलब वो तो बाद में कहीं ना कहीं सच सामने आ जाएगा, लेकिन खुद की जो इमेज आपकी ख़राब होती है। एक और ट्विस्ट आया, क्या कह रही पुरानी वीडियो है और दबाव में ली गई है। ये ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता रहता है। और उससे होता क्या है, जो लोग जिन मतलब ऑब्वियसली जब इस किस्म के वाक़यात आते हैं लोगों के सामने और न्यूज़ में रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद उनमें बार बार जो है बदलाव आता रहता है, तो वो लोग जिन पे हमें यकीन करना चाहिए उन पे यकीन करते हुए हमें दिक्कत होती है। बिल्कुल। और शफात, ये कोई पहला ऐसा वाक़या नहीं, आपको याद है व्हेन शोएब मलिक वाज गेटिंग मैरिड, तो ऐसे ही खातून कैरेक्टर से निकल कर आ गई थी, उनकी भी कोई तस्वीर ऐसे नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज के वो एक घटिया और चीप किस्म का पब्लिसिटी स्टंट था जो करने के उन्होंने कभी अभी क्योंकि शोएब मलिक की शादी हो रही है तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि मैं शोहरत कमा लूँ, अगले बंदे को तंग भी कर लूँ। तो ये वही वाली बात है। इससे देखें कि आप एक प्लेयर को आप नफ्सियाती तौर पे भी आप उसको कितने परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं कि आप उसके बारे में इस किस्म की घटिया किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। बड़ा टेरेबल है जी, और वी फील सो सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल जो कि जिनके खिलाफ ही कैंप होती है और फिर बाद में वो कैंपेन वापस भी हो जाती है। सख्त सजा होनी चाहिए कि आप किसी के भी कैरेक्टर की ऐसी असैसिनेशन नहीं कर सकते, और जब तक शफात सख्त से सख्त सजा नहीं होगी ना, आने वाले से इबरत नहीं हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, बात करते हैं दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से, जिसमें कौमी टीम की कारकर्दगी को लेकर शायकीन क्रिकेट अब तक मायूस हैं, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम के पास खुद को मनवाने और शायकीन को खुश करने का एक और मौका है। आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट टीम का ऐलान होना है। बिल्कुल जी, और सीरीज के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों का भी आगाज़ कर दिया है। कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान अजहर अली और फास्ट बॉलर वहाब रियाज से नेशनल जो देखा है कि परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में भरपूर ट्रेनिंग की है। और न्यूजीलैंड की कारकर्दगी पर नज़र वैसे अगर डाली जाए तो कौमी टीम के लिए जनूबी अफ्रीका की जो सीरीज़ भी है ये
काफ़ी ज़्यादा कड़े इम्तिहान से कम नहीं होगी। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शायद हाशमी साहब भी बात करेंगे, लेकिन साथ में मोहम्मद आमिर की भी हमें यहाँ पे बात करनी होगी, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा है कि मोहम्मद आमिर ने किस तरीके से किनारा कशी भी किया। उन्होंने बोला था कि जब तक ये कोचेज हैं, हाँ यस, कल जो आमिर बोले उन्होंने कहा जी आप ड्रेसिंग रूम में दहशत का माहौल बना के खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं कर सकते। क्या कहा आमिर ने, आपको सुनवाते हैं। परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है, ये तो अब उन्होंने मीडिया पे आके बात की है ना, दिल उनका कुछ और कहता है। अगर दिल उनका कुछ और कहता तो मेरे से डेफिनेटली पहले भी बात करते, जिस तरह साइड पे आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं। देखिए एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, लेकिन जो माइंड सेट होता है ना मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ, ये एक डिफरेंट कोचिंग है भाई, ये डिफरेंट एक एजुकेशन है। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच है वो अच्छा मैनेजमेंट में भी जाके अच्छा डिलीवर करे। ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा जो खिलाड़ी है वो अच्छा कोच भी साबित हो। मोहम्मद आमिर की कुछ ग्रीवेंसेस जो कि वो यहाँ पे बयान कर रहे थे। लेकिन अभी ज़रा पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। जनूबी अफ्रीका का खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, स्कॉट का ऐलान आज होगा। जो न्यूजीलैंड में जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई है उसकी बिना पर आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी चेंजेस शायद आज मुतवक्के हों? कुछ झाड़ू फिरने वाली है, कुछ ऐसे प्लेयर जो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, उनकी जगह पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मर हैं उनको मौका दिए जाने का इम्कान है। और जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, काफ़ी पुराने कोच हैं, पहले पीटीवी की कोचिंग करते थे, अभी वो नॉर्दर्न की कोचिंग करने के बाद अब वो चीफ सेलेक्टर बने, तो अच्छी आंख है, अच्छा समझते हैं टैलेंट को। तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जैसे परफॉर्मर है कामरान गुलाम, जिन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी पर रिकॉर्ड बनाया, 1249 रन बनाए। सऊद शकील जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 970 रन उन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में बनाए। और साजिद खान जिन्होंने 67 विकेटें ली हैं, ऑफ स्पिनर हैं। नोमान अली जिनकी 61 विकेटें हैं। और सबसे बढ़कर हसन अली की वापसी का इम्कान है कि जो काफ़ी अरसे से इंजर्ड चल रहे थे। आखिरी मैच उन्होंने वर्ल्ड कप का वो दर्दनाक मैच खेला था जो पाकिस्तान इंडिया से हारा था। तो कुछ चेंजेस मुतवक्के हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, तो पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर आज इस टीम का ऐलान करेंगे। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि मोहम्मद आमिर जिस तरह से कोचेस पे गरज बरस रहे हैं और जिस तरह से कोचेस दिफा में आ रहे हैं, वो जो झाड़ू जो फिरने की आप बात कर रहे हैं वो कहीं कोचिंग साइड पे भी तो नहीं जाएगी? अभी तो नहीं हो रही, चल रहा था कि ज़रूर हटाए जाने का इम्कान है। बहुत से फॉरेन कोचेस जो हैं उनसे बातचीत भी शुरू की गई थी, लेकिन फॉरेन कोच आजकल ज़्यादातर लीग्स पे डिपेंड करते हैं। वो अगर 3 महीने में 3 लीग्स कर लेते हैं तो उनको 30-35 हज़ार डॉलर मिल जाते हैं। तो वो क्यों 15-16 या 20 हज़ार डॉलर के लिए राउंड द क्लॉक और 1 साल की कोचिंग करे किसी मुल्क की? तो फॉरेन कोचेज अब ज़्यादातर लीग की तरफ जाते हैं, वो नेशनल टीमों को पकड़ने के चक्कर में नहीं होते, वहाँ मुआहदा करने की कोशिश नहीं करते। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा पाकिस्तान को कोई फॉरेन कोच हासिल करना, और फॉरेन कोच अगर हासिल करना है तो अच्छा फॉरेन कोच हासिल करना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वैसे भी जनूबी अफ्रीका की सीरीज के लिए शायद साहब अब ये वकार यूनुस साहब के हवाले से बार बार आ रहा है जनाब कि ये जो है बॉलर्स के साथ कुछ ज़्यादा दोस्ताना माहौल नहीं रख ले। वो कह रहे हैं कि जी मैं तो बड़ा मतलब फ्रेंडली होता हूँ। आमिर कह रहे हैं कि नहीं, वो पूरे ड्रेसिंग रूम में दहशत का माहौल है। कितनी सदाकत लगती है आपको आमिर के बयान में? नहीं, आमिर कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा महाज़ाराई वाला सिलसिला इख्तियार कर लिया, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको समझाना चाहिए था। वकार यूनुस, मिसबा को उनसे डायरेक्ट बात करनी थी। जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो इसी तरह की बातें होंगी। वकार यूनुस इस तरह के आदमी नहीं है, वो नौजवानों को थोड़ा प्रमोट करते हैं, फास्ट बॉलर्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है कि फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोच का काम सिर्फ बताना होता है, बाकी डिलीवर करना उस फास्ट बॉलर का या उस बैट्समैन का होता है जो ग्राउंड में जाकर करता है। आमिर और ये मिसबाउल हक और वकार यूनुस के दरमियान काफी खलीज हो गई उस वक्त से जब जुलाई 2019 में, बल्कि जुलाई 2019 में आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। वैसे अभी आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप के हवाले से बात की, तो कम्युनिकेशन गैप तो टीम की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। इस कम्युनिकेशन गैप को वैसे खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा पीसीबी की जानिब से? यकीनन किया जाता होगा, लेकिन उसके नताइज नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो कोच को, बॉलिंग कोच को उन्हें समझाना चाहिए था कि हम आपको सेलेक्टिव टेस्ट मैचेस खिलाएंगे। मुश्किल टेस्ट मैचेस जैसे यूएई के हैं या पाकिस्तान के जहां विकेट इतनी कंड्यूसिव नहीं होती फास्ट बॉलर्स के लिए, उसमें आपको नहीं खिलाएंगे। मुझे बताया गया कि बात हुई थी लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। तो
प्यार मोहब्बत से समझा कर कम्युनिकेशन गैप को दूर करके करना चाहिए, इसलिए कि आमिर भी अच्छा फास्ट बॉलर है और वक़ार यूनुस और मिसबाह उल हक भी अपनी तरफ से सिंसियरली कोशिश करते हैं टीम को अच्छा कोच करने की। तो ये मामला खत्म होना चाहिए। बार बार एक तरफ से आमिर बोल रहे हैं, एक तरफ से मिसबाह और वक़ार बोल रहे हैं, ये मामला खत्म होना चाहिए और आमिर को समझा बुझाकर वापस क्रिकेट टीम में लेके आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आम की वापसी की कोशिशें करनी चाहिए पीसीबी को। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और जनाब आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है इस राउंड, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं जनाब कोरोना वायरस की भी, और जो आप सूरत हाल देख रहे हैं हेडलाइंस आपने देख ली हैं। हेडलाइंस में वैसे ही आधा तो हम आपको बता देते हैं ना क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। बिल्कुल। बट जनाब राउंड 2 का आगाज़ करते हैं। एक तो आपको आज बताएंगे अंटार्कटिका में पाकिस्तानी मिशन, जो पाकिस्तानी मिशन अंटार्कटिका में मौजूद है जनाब, उसके 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ज़रा उस हवाले से आज आपको आगाही देंगे। प्लस एक इंसिडेंट सामने आया है जनाब कि एक शख्स ने अपनी माजूर बच्ची को कत्ल कर दिया। ये वाक़या क्या हुआ, इस हवाले से बिल्कुल बात, क्योंकि ये जो 70 साल शख्स था जिसने अपनी 2 माजूर बेटियों को कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद ही खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसको ये फेयर था कि वो ऑलरेडी 70 साल का हो गया, 30 साल से अपनी बच्चियों का ख्याल रख रहा है और उसको डर ये था कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरी इन माजूर बच्चियों का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, किसी ना किसी ऐसी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, उनका सबसे बड़ा शफात खौफ ही होता है कि हम तो अपनी ज़िंदगी में इन बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। क्या पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, क्या स्टेट ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं ताकि एटलीस्ट ये लोग मतलब ज़िंदगी में सुकून से तो मर सके, क्योंकि सारी उम्र ही खतरा और ही खौफ रहेगा कि क्या होगा इन बच्चों का। जिम्मेदारी बहरहाल स्टेट की है जनाब, रियासत की जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की निगहदाश्त करना जिनको खसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। आज इस हवाले से भी बात करेंगे टॉप स्टोरीज की। और बिल्कुल बिल्कुल एक बड़े घपले के हवाले से बात भी करेंगे टॉप स्टोरीज की बात। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में बदउनवानियां, सिविक सेंटर के अंदर फैले एजेंट माफिया सरगर्म, सरेआम खवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस पर एक्शन जरूरी है। लाहौर में माजूर बेटियों को कत्ल करने के बाद बाप की खुदकुशी, परसों तक बेटियों का ख्याल रखने वाला शफीक बाप कैसे कातिल बन गया, ये सवाल पूरे माशरे के लिए बाइस तशवीश है। बर-ए-आज़म अंटार्कटिका में पाकिस्तान के मिशन को 30 साल मुकम्मल। 1991 में मिशन का हिस्सा बना जिना रिसर्च स्टेशन कायम किया। टीम में पाक नेवी और आर्मी ऑफिसर समेत 33 अफराद शामिल थे। चीनी के दाम फिर बढ़ रहे हैं, किसान शुगर मिल्स मालिकान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शुगर मिल्स मालिकान गन्ने की इमदादी कीमत से जायद वसूली को वजह बता रहे हैं, पहली सुलझाना होगी। जनाब सबसे पहले बात करते हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से। उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है जनाब, और ये कैसे हो रही है ये जनाब आपको बताते हैं। इसमें बड़ा हिस्सा वसूल किया जा रहा है और आवाम को जो ये आवाम के टैक्स का पैसा है जो आवाम को मिलना चाहिए, लेकिन ये पैसा और लोगों की जेब में जा रहा है। बिल्कुल शफात, मतलब आवाम 750 रुपए वाले कार्ड के 7,000 रुपए क्यों दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और इन तमाम सवालात के जवाब के लिए हमारे रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया रिकॉर्डिंग करते हुए इन तमाम तर सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश की। एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में माफिया किस तरीके से सरगर्म हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब यह आपने देखा, हमारे रिपोर्टर नज़ीर शाह ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और आपके सामने हकायक रखे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये स्मार्ट कार्ड है और इस स्मार्ट कार्ड को यहाँ पे ये भी बताते चले कि हमारे साथ इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर एडमिन मोटर रजिस्ट्रेशन विंग ज़िया शाह साहब भी मौजूद हैं। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। पहले नज़ीर आपसे शुरू करेंगे, क्या मामला है, कैसे क्यों एजेंट आपको रोकते हैं कि जनाब कोई काम करवाना है तो हमसे करवाएं?
دیکھیں آپ سیوک سینٹر میں موٹر وہیکل رجسٹریشن کے لیے جیسے ہی داخل ہوں گے تو دروازے سے داخل ہوتے ساتھ ہی آپ کو درجن سے زائد ایجنٹ جو ہر قدم قدم پہ ان کو صرف یہ فیل ہونا چاہیے کہ آپ کس کام کے لیے یہاں پر آئے، تو وہ وہاں پر آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا کام کروانا ہے، ہم کام کروا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کام وہ 5 دن میں کرائیں گے، لیکن اگر آپ لائن میں لگتے ہیں تو وہ کام 2 سے 2.5 مہینے میں لگتا ہے۔ تو ایک ایجنٹ نے مجھے اسمارٹ کارڈ کے 7,000 روپے بولے، آگے میں گیا تو ایک نے 6,000 روپے بولے، پھر اس نے کہا میں 500 روپے ڈسکاؤنٹ کر دوں گا، پھر ٹیکس بھرنے والے ایجنٹ ویسے کیا چارجز ہیں؟ ویسے اگر آپ کی نئی گاڑی ہے اور رجسٹر ہو رہی ہے تو اس کی 750 روپے فیس ہے، اور اگر آپ کی گاڑی ٹرانسفر ہے تو 800 روپے میں صرف اسمارٹ کارڈ بنتا ہے، جس کے 7,000 روپے، یعنی کہ 100% زیادہ رقم وصول کی جا رہی ہے۔ یہ آپ چھوٹی گاڑی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑی کوئی بھی گاڑی ہو اس کا 800 روپے کا اسمارٹ کارڈ بنے گا۔ یہ ہماری کل 100% نہیں سر، 1000% بنتا ہے، جو 1000% زیادہ یہ پیسے چارج کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ پروسیجر سمجھائیں، وہ کیوں پیسے مانگ رہے ہیں؟ وہ پیسے کا کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ پیسے لے کے جا کے خود سے فائل بنا کے لے آتے ہیں، وہ جعلی کارڈ دیتے ہیں، یا وہ اصلی کارڈ ہوتا ہے اور وہ اصلی کارڈ کیونکہ ظاہر پروسیس سے گزر کے ملتا ہے، وہ اصلی کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ان کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو بدعنوان افسران ہیں جو ان ایجنٹ سے رابطے میں ہوتے ہیں، ایجنٹس اپنے پاس فائل جمع کرتے ہیں اور اس کو جا کر اس کا حصہ دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ جو افسر انسپیکٹر لیول ہو یا جس لیول کا بھی وہ افسر ہو، وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے متعلقہ جس کا بھی کام ہوتا ہے اس کو سونپ دیتا ہے اور ہر ٹیبل پر اس کا حصہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس وہ خفیہ ریکارڈنگ موجود ہے جس کے اندر وہ ایجنٹ بتا رہے ہیں کہ ہم کس کو پیسے دیتے ہیں، جس کے اندر اس نے انسپیکٹر لیول کے بندوں کے نام لیے ہیں اور یہی بتایا ہے کہ ان کا کام اسی لیے آسانی سے ہو جاتا ہے کہ اس کو سب افسران کو پیسے دینے ہوتے ہیں، یعنی کہ پراپر حصہ ہے سارا سب لوگوں کا اس میں، کیونکہ جہاں جہاں فراڈ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ضیاء صاحب موجود ہے، ضیاء صاحب یہ بتائے گا کہ اگر کسی عام شہری کو جا کر اپنی موٹر وہیکل کی رجسٹریشن کروانی ہو تو کیا اتنا ہی بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے؟ کیا خود سے وہ جا کے نہیں کروا سکتا؟ ضروری ہے کہ وہ ایجنٹ کا سہارا لے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ یہاں آ جائے، فارمیلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ سم تک کچھ پیپرز فل اپ کرنے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ آ جائے سیدھا کاؤنٹر پہ جمع کرائے، جو متعلقہ فیس ہے وہ ہم ان سے لیں گے اور اس کے بعد وہ رسید جو ہوتی ہے کمپیوٹرائز سلپ ہوتی ہے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد 3 یا 4 اس کے اسمارٹ کارڈ بن کے آ جائے گا، ان کو ہم ہینڈ اوور کر دیتے ہیں بس۔ یعنی کہ 3 دن کا پروسیس ہے، یہ زیادہ دنوں کا پروسیس نہیں ہے اگر شہری خود جائے بغیر کسی ایجنٹ کے ہیلپ کے؟ خود آئے، بالکل آئے۔ ہم نے تو ان کو کہا بھی ہوا ہے، نیچے بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی کمپلین تو ہمیں بتاؤ تو صحیح، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا لوگ صرف ڈرتے اس لیے کہ لائن میں کھڑا ہونا ان کو پسند نہیں ہے، کہ 4 منٹ یا 5 منٹ وہ لائن میں کھڑا پسند نہیں کرنا، بس وہ اویئرنیس ہمارے لوگوں میں ہے۔ یہ جو ایجنٹ کھڑے ہوئے ہیں باہر، یہ جو ایجنٹ کھڑے ہوئے ہیں باہر اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب ہمیں فلاں شخص کو، نذیر شاہ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، فلاں شخص کو ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کام ہوتا ہے، یہ سارے اشخاص کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن مطلب اب ایجنٹ ہے، اب وہ ہمارے نام پہ جتنا کمانا چاہتے ہیں وہ کما رہے ہیں، اب وہ باہر کھڑے ہماری جوڈیشن میں نہیں ہوتے ہیں وہ۔ اچھا تو وہ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں سر؟ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ لوگ ایجنٹس ہیں، ٹاؤٹس ہیں، ظاہر دن میں وہ 150 دفعہ تو انٹر ہوتے ہی ہوں گے بلڈنگ میں، تو اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو کوئی آپ کے پاس ایسا میکینزم نہیں ہے ہمارے پاس نہیں بالکل روکتے ہیں، ہمارے کانسٹیبل وہاں گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کے لوکل ایجنٹ۔ ضیاء صاحب یہیں رکیے گا، نذیر شاہ کیا کسی ایجنٹ کو روکا جاتا ہے بلڈنگ میں داخل ہونے سے؟ دیکھیں ایجنٹ جس پریمیسس میں ہوتے ہیں وہ صرف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی نہیں بلکہ پورے سیوک سینٹر کا احاطہ کہلاتا ہے، وہاں پر ایس بی سی اے بھی ہے، کے ڈی اے بھی ہے اور تمام وہاں پر دفاتر ہیں، تو وہاں پر کوئی بھی سائل کسی طریقے سے بھی جا سکتا ہے، لیکن ایجنٹ جو ہوتی ہے ان کی الگ پہچان ہوتی ہے، نیو ٹاؤن تھانے کی یہ حدود ہے۔ بیسیکلی ایجنٹ مافیا کے خلاف کام کرنا پولیس کا کام ہے، لیکن جب کوئی افسر پوائنٹیشن کرے گا پولیس کو بتائے گا کہ جب ایکسائز کے ونگ میں، جب آپ اسپیشلی موٹر رجسٹریشن کے ونگ میں آپ جاتے ہیں، وہ تو ایک چھوٹا سا ہال ہے نا جس کے اندر ساری کاروائی ہوتی ہے، کیا اس ہال میں انٹرنس ہونے سے، کیونکہ ایجنٹ ظاہر ہے دن میں 150 دفعہ جاتا ہے وہاں پہ، تو کیا اس کو روکا جاتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے؟ نذیر دیکھیں جو سیٹنگ والے ہوتے ہیں وہ اس سیڑھی تک جاتے ہیں، ایجنٹ مافیا کی جانب سے ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ اندر نہیں جاتے، لیکن وہ اس متعلقہ افسر کو کال کرتے ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے گارڈ کو یا اس بندے کو اپنے پیپر دے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے، اس افسر کو بھی پتہ ہوتا ہے کیا کام کرنا ہے، اور وہ خاموشی سے 2 سے 3 دن میں کام کر کے اس کا واپس دیتا ہے۔ اور ایک سوال میں یہ ضیاء صاحب سے کرنا چاہوں گا
کہ ابھی لاسٹ جیسے نیب کی انکوائری چل رہی تھی اور 450 سے زائد سندھ سرکار کے کرپٹ افسران تھے، جس پہ عدالت نے یہ باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا کہ اگر ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، ان کو نیب نے ان کو نوٹس جاری کیے تھے تو یہ اب اپنے عہدوں پر نہیں رہ سکتے. تو پرویز رانا ان کا ایک ری رجسٹریشن کا افسر ہے، جس کے پاس ہمارے پاس ہتھکڑی لگی ہوئی تصویر بھی، اور اس کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا. وہ ضمانت حاصل کرنے کے بعد واپس آ چکا ہے. 2 روز پہلے بھی اس کی پیشی تھی، تو کیسے وہ اس کو دوبارہ سے اس میں کام کرنے دیا رہا ہے؟ ضیاء صاحب یہ بتائے گا کہ جس افسر کا نام ابھی ہمارے نمائندہ نذیر شاہ نے بھی لیا ہے، کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہاتھ میں ہتھکڑی لگا ہوا ہے، دوسری طرف آ کے وہ اپنی سیٹ پہ آ کے ویسے ہی کام کر رہا ہے؟ دیکھیں اینٹی کرپشن نے ایف آئی آر کاٹی، ضرور کاٹی. وہ ایف آئی آر جس گاڑی کے مد میں کاٹی گئی وہ گاڑی جینین تھی، کوسٹ گارڈ کا آکشن تھا، جینین گاڑی تھی. لیکن بس انہوں نے اپنی دشمنی مانی یا کچھ بھی ہونا، جس کو بھی آپ کچھ سمجھ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایف آئی آر کاٹی، اس کو اریسٹ کیا اور پھر اس کی ضمانت ہو گئی. اچھا صاحب یہاں پہ یہ ذرا کلیریفائی کر دیں. چلیے تو آپ نے بتا دیا کہ جو افسر کو ہتھکڑی لگی تھی وہ کیس جنرل تھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. جو عام آدمی جاتا ہے اگر اس کو کاؤنٹر پہ تنگ کیا جاتا ہے، اس کے کاغذ پورے ہیں اور اس کو بے فرض محال یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے کاغذ پورے نہیں ہیں، کل آئیے، گھنٹے بعد آئیے، 3 گھنٹے بعد آئیے، ایسے شخص کو کہیں کمپلینٹ کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ جی بالکل ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا آفس ہے، میرے 2nd فلور پہ آفس ہے، اور لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اسی وقت، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم بتاؤ کون سا کاؤنٹر ہے، کون سا بندہ ہے، ہم اپنا بندہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو پھر کہتے ہیں نہیں صحیح چھوڑو، اس کا بچے ہیں، اس کے بال بچے ہیں، اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا. ضیاء صاحب چلیے پروسیجر ذرا کھول کے بتا دیجئے. فرض کریں جیسے اگر مجھے کوئی شکایت ہو، میں نے کوئی اپنی گاڑی کی رجسٹریشن ہے وہ کسی اور کے نام کرنی ہو، بڑا لمبا پروسیس ہے، بڑا تنگ کیا جاتا ہے، سو میں پھر کیسے اپروچ کیسے کر سکتی ہوں؟ آسان طریقہ کیا ہے میرے پاس؟ بالکل آسان طریقہ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. جب آپ آتے ہو گاڑی کی اوریجنل فائل اور بک لے کے آؤ، آئی ڈی کارڈز کی کاپی دونوں لے کے آؤ، گاڑی فزیکل چیک کرا کے ہمارے کاؤنٹر پہ جمع کرو، فیس لے کے بس ختم. اور کتنا لمبا پروسیس ہے پھر یہ منتقلی کا؟ بھائی 10-15 منٹ لگتے ہیں رسید کٹنے میں. رسید جب ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ گھر چلے جاؤ، اس کے بعد 3 ڈیز یا 4 ڈیز میں آپ کو آنا ہے واپس فائل ریٹرن کرنے کے لیے. اور یہ فزیکل کون چیک کرتا ہے سر؟ کیونکہ جب ایجنٹ کے حوالے 5000 روپے کیے جاتے ہیں تو وہ تو جا کے فزیکل چیک نہیں کرواتا. دیکھیں اب میں بتاؤں، اب میں بھی بیٹھا ہوں، مجھے بھی مطلب 2 مہینے ہو گئے یہاں آ گیا ہوں. اب باہر کے لوگ ہمارے نام پہ اتنا کماتے ہیں، اتنا کماتے ہیں، اب ہے ایسا نہیں. بہرحال جب پبلک کا بندہ کوئی آئے گا ہمیں. جی نذیر کچھ ایڈ کرنا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میرے نام پہ، مجھے پتا ہے آپ 2 مہینے پہلے آپ کی تعیناتی یہاں پر ہوئی ہے، لیکن ایجنٹ مافیا نے جتنے بھی نام لیے وہ تمام انسپیکٹر لیول کے یا سب انسپیکٹر جو آپ کے جو نیچے گئے عملہ، ماتحت عملہ جو آپ کا ہے. اور کل بھی جب ہم گئے وہاں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، تو یہ واحد یہ ایک ضیاء صاحب تھے جو ہمیں مناسب نظر آئے تھے، جنہوں نے ہمیں 1st فلور 2nd فلور تمام جگہوں کا وزٹ کرایا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں، لوگ لائن میں لگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، کوئی بھی شخص پروسیجر پر عمل نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے اس کا کام منٹوں میں ہو جائے. تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ لائن میں لگ کر اپنا کام کرائیں اور ان ایجنٹس کا بائک آؤٹ کریں، اور کوئی شکایت ہو تب بالا حکام کو بتائیں. اگر وہ نہیں کرتے تب پھر ہم اس چیز کو چلائیں گے کہ نیچے سے اوپر تک کرپشن ہے. صحیح. اب ضیاء صاحب آپ بھی بتا دیں آسان پروسیس اور ڈاکیومنٹیشن کیا کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے، ذرا یہ عوام کی سہولت کے لیے بتا دیجیے. ہاں میں اگر آپ کو گاڑی ٹرانسفر کروانی ہے، سپوز آپ کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے، ایک بک پڑی ہوئی ہے، تو آپ نیچے فوٹو کاپی والے ہوتے ہیں، ان سے ٹی او فارم اور سیل ڈیڈ 600 روپے کی ملتی ہے اور 500 روپے کی سیل ڈیڈ ہوتی ہے. وہ لے کے آپ ہمارے اپنے کاؤنٹر متعلقہ کاؤنٹر پہ آ جائیں اور وہاں پہ سبمٹ کروائیں. اس کو فل اپ کرنا پڑتا ہے، اس میں موبائل نمبر ہوتا ہے، اور آپ موبائل نمبر جب اس میں ڈالتے ہو تو آپ کو میسج آئے گا موبائل پہ کہ آپ کی اتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اتنے پیسے آپ سے لیے گئے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ضیاء الدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دوسری جانب نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس اہم کے حوالے سے بات کی. اور میرے خیال سے یہاں پر عوام سے بھی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ رقم وہ کام جو کہ آپ کا 700 میں بڑے اچھے طریقے سے لیجٹ طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کو ایجنٹس کے تھرو 7000 مطلب 1000% آپ مزید اس کا جو گناہ اس کا زیادہ دے رہے ہیں، تو لائن میں کھڑے ہو جائے ایک پراپر طریقے سے، کیونکہ اپنی حق حلال کمائی میں شفاعت ایک چیز 700 میں ہو رہی ہے، آپ اس کے 7000
1000 दे रहे हैं, हम उसके 8000 दे रहे हैं, फिर उसकी ख्वारी अलहदा है, तो वाई नॉट कि किसी बेहतर तरीके से हम अप्रोच करें और हम भी सेटिस्फाइड होंगे और सिस्टम को भी फ़ायदा होगा. ये एजेंट का बॉयकॉट होगा इससे. बिल्कुल जी, और एजेंट का बायकॉट होना चाहिए. आवाम से दरख्वास्त है जी, लाइन में लगना सीखें. कोई आप जो है ना इतनी उस्ताद नहीं आना पड़ी. 10 मिनट अगर आप ज़्यादा खड़े हो जाएंगे तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं. बहुत शुक्रिया जी. ज़िया शाह साहब और नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे. अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं लाहौर में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें सांदा के इलाके में एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें मेरे ख्याल में पूरे मुआशरे का सर शर्म से झुका दिया है. बिल्कुल, बात से ना सिर्फ शर्म से झुका दिया बल्कि एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है. ज़िया नामी एक 70 साल शख्स जिसने मुबैना तौर पर अपनी 2 ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बेटियों, एक 34 साल सादिया और 31 साल अक्सा को कत्ल करके ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली. कोई सोच भी नहीं सकता कि प्यार करने वाला ऐसा शफीक बाप अपने जिगर के टुकड़ों को किस तरीके से कत्ल कर सकता है. मोटरसाइकिल भाग के लेके फिरते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਰਹੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ भी है. बहुत प्यार करते थे. बच्ची को ले गए, बड़ी बच्ची को लेके तो शाम को किनिशगर बाज़ार में लेके जाना, इधर उधर लेके जाना, घुमाना उनको, और अच्छी तरह उनकी खिदमत करते थे. बहुत अच्छे लोग थे. मालूम नहीं क्या हुआ क्या है, किस वजह से ये काम हुआ. एक आदमी से अच्छा बंदा सी, उन्हें अपने बच्चों की सेवा बड़ी की थी, और उन्हें ले जाना की बन गया की नहीं बन गया, रब जानता. यहाँ पे शबात अब ये देखना है कि 70 साल शख्स ने मजबूरी में और इस खौफ में कि कहीं ये ना हो कि वो मर जाए, तो इसकी जो ये 2 जवान बेटियां हैं जो कि माजूर हैं, ये किन के हवाले करके जाएगा. ये बहुत जेन्युइन कंसर्न होता है उन तमाम तर पेरेंट्स का जिनके बच्चे किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, जिनके बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं, और वो सारी उम्र हमने देखा है कि लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हमारी ही ज़िंदगी में उठा लेना, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में तो हम ख्याल कर लेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जो कि स्टेट की बनती है. जनाब, स्टेट की बनती है, और खुशकिस्मती है कि कुछ मुखय्यर हजरात मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल एक सवाल मौजूद रहता है मुआशरे के लिए कि किस तरह से इन लोगों की निगहदाश्त खुद मुआशरे की जिम्मेदारी भी बनती है, स्टेट की जिम्मेदारी भी बनती है. इसी हवाले से जनाब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद CEO नेशनल फॉर्म फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जनाब आबिया अकरम साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं. बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए. पहले तो ये बताइएगा कि ये जो माजूर बच्चियों के साथ जो ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद उनके वालिद ने ख़ुदकुशी कर ली, क्या तफसीलात आई हैं आपके पास इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया आपका. मैं सबसे पहले तो इसी वाक़े के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली कंडेम पूरी डिसेबिलिटी मूवमेंट के लिए और हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए. ये बहुत ज़्यादा एक सान्या जो अभी पेश आया है कि ये बहुत विजिबल है कि हम लोग डिसेबिलिटी को एज अ बर्डन समझते हैं. बहुत सारी फैमिलीज, आप ये अंदाज़ा करें कि 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कि 10 से 15% अफराद बाहम माजूरी जो हैं वो मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, और 50% ऑफ दैम जो है वो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज हैं, क्योंकि ख़वातीन बाहम माजूर हैं और वो लोग पूरी ज़िंदगी अपनी उम्र कैद की घरों के अंदर गुजारते हैं. ना तो उनसे कोई बात करना चाहता है. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो हमें मिलती हैं वो यही हैं कि या तो ये अल्लाह लोग हैं, इनकी मदद करो, इनको प्रोटेक्ट करो, या फिर ये कि गुनाहों की सज़ा है जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोई डिसेबल. लेकिन अब यहाँ जो हमने ये सांदा वाली सिचुएशन देखी ना, ये बहुत ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप जरा थोड़े एक लहजे के लिए सोचें उस बाप की तकलीफ जिसको ये खौफ था कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ, मैं चला गया, मेरी जवान बेटियों का क्या होगा, क्योंकि समहाउ हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम देख सके कि कितने घर में कितने अफराद हैं और उसमें कौन कितनी डिसेबिलिटी के साथ है, कि अगर कोई शख्स मर जाता है तो स्टेट के पास ये मैसेज चला जाए कि ये बंदा तो मर गया है, लेकिन इसके पीछे जो है वो 2 डिसेबल बच्चियां हैं, ताकि फिर और जो स्टेट की मशीनरी है वो हरकत में आए और ऐसे फॉस्टर होम्स जो हैं वो फौरन आके उन बच्चियों को रेस्क्यू करें, उनको लेके जाए, क्योंकि फिर कोई तो उनकी जिम्मेदारी संभाले. और इसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस और हैरासमेंट के ऊपर अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि जहाँ पे पर्सन्स वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बात की जाए. चाहे आप जेंडर मूवमेंट देख लें, चाहे डिसेबिलिटी मूवमेंट देख लें, कहीं पे भी इस तरह की कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज नहीं है. इवन हमारे पास कोई हेल्पलाइन नहीं है. डेटा अभी जो सेंसस में बात की गई 0.5 समथिंग है, लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो 10 to 15% है. तो ये सब चीज़ों, फिर उनके ID कार्ड्स नहीं बनते, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है,
اور یہ ساری چیزوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے اوپر اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کر سکیں. ہمارے پاس ابھی جیسے کووڈ کی سچویشن میں بہت زیادہ وومن اینڈ گرلز ود ڈسیبلٹیز کو سیکشل ہیراسمنٹ اور وائلیشن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اور یہ ایک کیس ہے جو کہ ہمارے سامنے لاہور میں ابھی ریسنٹلی آیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کی مدرز اور پیرنٹس دعا کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، دیکھیں یہ تو صرف ہم بات کر رہے ہیں وہ خواتین جو کہ ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں اور ڈپینڈنٹ ہیں، ان کو اسپیشل کیئر چاہیے. یہ بہرحال ریاست کا کام ہے، قانون سازی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ ادارے وجود میں نہیں آتے. اگر وہ ادارے وجود میں آ جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے مینٹین نہیں ہو پاتے، ان کے پاس وہ بجٹس نہیں ہوتے. کیا کوئی آپ کے ادارے کے ذریعے یا کسی اور دوسری ادارے کے ذریعے کیا کوئی ایسا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کوئی نظام موجود ہے جس کے ذریعے ایسے ادارے قائم کر دیے جائیں اور پھر اس کے بعد مخیر حضرات اس کی ٹیک کیئر کریں؟ بالکل بالکل ہم لوگ اس میں یہی کر رہے ہیں کہ لائک جتنی بھی گورنمنٹ کی جیسے ابھی اسپیشل کمیٹی آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی بنی پارلیمنٹ کے ساتھ، وومن پارلیمنٹری کاکس کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اسی چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ کو انیشیٹو لے رہا ہے لیکن جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں جیسے UN ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کولیبریٹ کر کے اس طرح کے ادارے اسٹیبلش کریں. اداروں سے زیادہ ایڈووکیسی کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ہم نے کس طرح سے کیا ان کے رائٹس ہیں، کون سی ان کی سروسز کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک بندی کو واش روم جانے کے لیے بھی اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ اپنی لائف کیسے گزارے گی باقی کی. تو مطلب رائٹ سے پہلے ابھی یہاں پر سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سوسائٹی پرسیو کیسے کرتی ہے ان کو، سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کیسے کرتی ہے. سو پہلے تو بات یہاں پہ کہ آپ ایکسیپٹیبلٹی کی آتی تھی، پھر اس کے بعد رائٹس کی آتی. بہت شکریہ جی. ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پہ میرے خیال سے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ایسے لیک کر رہے ہیں کہ ایسے ادارے نہیں ہیں کہ بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ وہ تمام تر لوگ جن کو ان کے گھر میں ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کو کہہ سکے کہ جی دیکھیں میری فیملی میں اتنے لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میری ایک بچی یا میرا ایک بچہ جو وہ ڈسیبل ہے تو کیا آپ کا ادارہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کی رسپانسبلٹی لے سکتا ہے. اور دین ان ادارے کے پاس اتنی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کرب سے نہ مرے جس کرب سے یہ شخص جو ہے یہ 70 سالہ شخص مرا ہے. معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس میں عدالتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب عدالت چھوٹے جرائم میں ملوث افراد کو ضمانت پہ رہا کر دیتی ہے تو ساتھ میں ضمانت کے ساتھ ساتھ اگر سوشل سروس بھی ان کے ذمہ ڈال دی جائے تو وہ ان لوگوں کی نگہداشت کر کے معاشرے کے کم سے کم کچھ پے بیک تو کر سکتے ہیں نا. جیسے ہم مہذب ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چھوٹے جرائم میں ملوث افراد کو پروبیشن کے ساتھ ساتھ سوشل سروسز میں بھی انوالو کیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے ایسے افراد جو کہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کر سکیں. اور میرے خیال سے شفاعت یہ جب ہم پڑھ بھی رہے تھے نا تو تب بھی ہمارے پاس کہیں نہ کہیں سوشل سروسز کا سرٹیفکیٹ میرے خیال سے 1 مہینہ ہمیں ضرور کوئی اس طرح کسی ایسے ادارے میں کام کرنا چاہیے. یہ میں اچھا کریئر تو دے گا لیکن اس سے یقین مانے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گا. آپ کے اندر جو انسینسٹیونیس ہوتا ہے نا کہ ہم کافی آج کل جو حالات ہو گئے نفسا نفسی کا اتنا عالم ہے یہ ختم کر دے گا. چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ذرا ہم بات کریں تھوڑا بہت واٹس ایپ کی پالیسیز کے حوالے سے کیونکہ یہ معاملہ ابھی بھی لوگ بڑھ چڑھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. لوگوں کے تحفظات ویسے کے ویسے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ویسی کی ویسی ہیں اور جو لوگوں کی ریزرویشن ہیں وہ ویسی کی ویسی، لیکن اصل میں وہ معاملات نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. جناب معاملہ کیا ہے؟ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ بالکل جی، اصل میں معاملہ جو ہے ہمارے رپورٹر کامل عارف نے جناب اس حوالے سے FIA کے سائبر کرائم ونگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے ملاقات کی ہے، خصوصی بات چیت کی ہے، آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے. امپورٹنٹ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے یا وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے وہ واٹس ایپ کا استعمال لازمی کرتا ہے. اور واٹس ایپ کی پالیسی کو لے کے اس ٹائم کے اوپر ہر بندے کے ذہن میں مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں. FIA کے سائبر ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ظہیم قادری صاحب. واٹس ایپ کی پالیسی تبدیل کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لوگوں کو نقصان ہوگا یا لوگ ایسی بلا وجہ میں خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ کوئی ایسا پینک ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ پالیسی چینج ہو رہی ہے لیکن اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سے بہت سے ڈیٹا جو ہے ہمارا آلریڈی
ان کے پاس موجود ہے. آپ فیس بک کا اکاؤنٹ کانفیگر کر لیں تب ہمارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. آپ گوگل پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ GPS آن کر رہے ہوتے ہیں تب ان کے پاس ہمارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. واٹس ایپ اس پالیسی کو جب تبدیل کرے گا تو لوگ بالکل اس کو نارمل لیں کیونکہ ڈیٹا تو آلریڈی ان کے پاس ہے. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم شروع میں تھوڑا سا اس کو دیکھیں, جب ہم گوگل کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں ایک بہت سی ڈیٹیل پڑھنی ہوتی ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا ہم اسٹور کریں گے, آپ کہیں گے کوئی پڑھتے نہیں, ہم یس یس کرتے چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 80-85% جو چیزیں ان کے پاس ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ فائنینشیل چیزیں اٹھائیں گے, یہ کریں گے. لیکن دنیا میں ہر جگہ آپ آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں, آپ کے کریڈٹ کارڈس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے مس یوز کیے ہے نا, جس طرح بھی ہوئی. لیکن بات ساری یہ کہ نا ہم یہ کہنا کہ وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ لے کے یا آپ کی فائنینشیل انفارمیشن لے کے آگے بیچیں گے, ویسا نہیں ہے. میرا واٹس ایپ کا ڈیٹا جو ہے واٹس ایپ کمپنی کی طرف سے لیک ہوا ہو تو کیا ایسے قوانین موجود ہیں کہ ہم اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ابھی ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ تو ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہے اس ٹائم پہ, لیکن اوور آل اگر دنیا میں آپ بات کریں 100% اس طرح کے کیسز فائل ہوتے ہیں اگینسٹ آپریٹرز. بہت شکریہ, آپ نے یہ سائبر کرائم کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کی آپ نے بات سنی. میں صرف آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو بحث چل رہی ہے اس کو آپ بالکل نارمل لیں, اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آپ چاہے واٹس ایپ چھوڑ کے کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, جہاں پہ بھی اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا, چاہے وہ پاکستان میں بنا ہوا سافٹ ویئر ہو, چاہے پاکستان سے باہر بنا ہوا سافٹ ویئر ہو, کمپنی ہو, اس کے پاس آپ کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اپنی اپلیکیشن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس میں اپنا موبائل ڈالیں گے, تمام ڈیٹا ان کے پاس جانا شروع ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ جی. ہمارے نمائندے کامل عارف ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب گھبرانے کی بات نہیں ہے, لیکن جو بزنس اکاؤنٹس ہیں ان کو گھبرانے کی بات ہے. گھبرانے کی بات تو نہیں, خیر وہ اپنا بزنس جو ہے پھر وہ واٹس ایپ کے ذریعے مینیج کر سکیں گے, اور چونکہ ان کو بزنس فیس بک پہ ہے تو فیس بک سے ڈیٹا واٹس ایپ پہ آ جائے گا, اور وغیرہ 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 وغیرہ. تفصیلات ابھی بھی ایمبیگوٹی ہے, چیزیں آتی رہیں گی, ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. کچھ آئی ٹی ماہرین کچھ کہتے ہیں, FIA والے کچھ کہتے ہیں, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ یہ ایمبیگوٹی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ختم ہو جائے گی. لیکن ہم آپ کو اب لے کے جا رہے ہیں لاہور موٹر وے پہ. جیسے ہی آپ جاتے ہیں نا جناب, لاہور موٹر وے پہ آپ چڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹورڈز جا رہے ہیں اسلام آباد, تو ایک بڑا خوبصورت سا ایک پل آتا ہے, اور اس خوبصورت سے پل کے نیچے جناب آپ کو نشان نظر آتا ہے جناب لاہور موٹر وے موٹر وے پولیس کا. تو موٹر وے پولیس کا جو نشان ہے اس کے ساتھ ایک بڑا سا کیمپس, ایک بڑا سا کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے, وہ ہے جناب موٹر وے پولیس کا ٹریننگ سینٹر. بالکل شفاعت, اور اس ٹریننگ سینٹر میں اب بڑے جدید قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, جس میں فائرنگ سیمولیٹر اور ساتھ میں جو ڈرائیونگ سیمولیٹر کی مدد سے نئے طرز کی چیزیں جو ہیں سے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو احمد کوکر نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان موٹر ویز اینڈ نیشنل ہائی ویز ٹریننگ کالج شیخو پورہ موٹر وے پولیس کی ٹریننگ کا واحد کالج ہے پاکستان میں. اہلکار یہاں فرانس سے منگوائے گئے فائرنگ سیمولیٹر پر فیلڈز میں جرائم پیشہ افراد سے نبٹنے کی جدید تربیت حاصل کرتے ہیں. جیسے ہم بار فائر کرتے ہیں, جینون ایک گن کے ساتھ فائر کرتے ہیں, یہاں پہ سیم اسی طرح کا ہوتا ہے. پراپر ویٹ اسی طرح ہے, جرک جتنا جینون ایک فائر میں ہوتا ہے بالکل اس طرح کا جرک ہوتا ہے. موٹر وے پولیس اہلکاروں کی ڈرائیونگ پریکٹس بھی سیمولیٹر پر کروائی جاتی ہے تاکہ پریکٹس میں جانی اور مالی نقصان نہ ہوں. فیمیلز اگر روڈ پہ چلاتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتی ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو ہارم نہ ہو جائے, تو یہاں پر ان کو ہر ایک انوائرمنٹ ملے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ گاڑی چلاتے وقت وہ سیکھتے کسی کو لگ بھی جاتی ہے تو وہ اس نیکسٹ ٹائم وہ زیادہ کیئرفلی چلا سکتی ہے. فائرنگ اور ڈرائیونگ سیمولیٹر کی سہولت پاکستان میں صرف موٹر وے پولیس کے پاس ہی موجود ہے. موٹر وے پولیس جدید ٹیکنالوجی اور نت نئے انداز کی مدد سے اپنے اہلکاروں کی ٹریننگ کر رہے ہیں. کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ احمد کھوکھر, ARY نیوز, شیخو پورہ. احمد کھوکھر کیا سیمولیٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب, لگ ہی نہیں رہا کہ سیمولیٹر, ایسا لگتا ہے وہ اصلی ٹرک چلا رہا ہے ہمارا بابو. تو اینی وے گڈ جاب جناب. آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کا مشن انٹارکٹیکا. اور یہ جو جنا انٹارکٹک اسٹیشن ہے جناب, یہ 1991 میں قائم کیا گیا تھا. 30 سال پورے ہو گئے ہیں. اور انٹارکٹیکا جناب, جس میں ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سوائے پینگوئن کے اور کوئی چیز نہیں رہتی, لیکن ہمارے جناب یہ ہمارا وہاں پہ جنا سینٹر ہے, ہمارے نیوی کے اور آرمی کے جوان جناب وہاں پر موجود ہیں. اور اس بر اعظم میں جناب سائنسی تحقیق کی جا رہی ہے اور اوشینوگرافی جو ہے اس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جا رہی ہے. 1991 سے جناب اسٹیشن وہاں پہ قائم. بالکل جی, اور پاکستان اس 30 سال سے اس مشن کا حصہ ہے. اور انٹارکٹیکا پہ جنا ریسرچ سینٹر جو ہے یہ قائم کیا گیا آج سے 30 سال پہلے, اور اس جہاز میں 34 دن کے طویل سفر کے بعد اور 1200 ناٹیکل مائل کے سروے کے بعد مناسب مقام پر اس اسٹیشن کو قائم کیا گیا. اور اس ٹیم میں پاک نیوی اور آرمی آفیسر سمیت 33 افراد شامل تھے. جنا انٹارکٹیکا ریسرچ سینٹر کے قیام سے
पाकिस्तानी साइंसदानों के लिए ये मुमकिन हो गया है कि वो सारा साल मुख्तलिफ मौसमियाती कैफियत मसलन हवा की रफ्तार, हवा का रुख, दर्जा हरारत, जो नमी के तनासुब ज़्यादा या कम, सूरज की रोशनी, बारिश और बरसाती पानी के नुकास वगैरह का जो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनका हमारे माहौल से ताल्लुक़ है, इसका मुसलसल जो मुशाहिदा है वो कर सकते हैं और यूं एंटार्क्टिका के बारे में जो मुकम्मल मालूमात भी है वो हासिल भी कर सकेंगे। एंड ऑफ कोर्स शफात, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनाब, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जनाब मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन जनाब तारिक मसूद साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइए ये हमारा जो मिशन है पिछले 30 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, क्या अहदाफ हासिल हुए? जी अस्सलाम वालेकुम, कैप्टन तारिक बोल रहा हूँ मैं, और मैं एंटार्क्टिका बर्र-ए-आज़म में हम पाकिस्तान ने जो एक्सपीडिशन लॉन्च की थी वो 12 दिसंबर को 1990 को ये यहाँ से निकली थी कराची से, और एंटार्क्टिक शिप के ऊपर हम गए थे जो हमने चार्टर किया था कोलंबिया लैंड के नाम से। उस पर हमारी एक्सपीडिशन की टीम थी जिसमें तकरीबन 13 ऑफिसर्स नेवी के ऑफिसर्स और जवान, और इसी तरह आर्मी के 13 ऑफिसर्स जवान और 11 साइंटिस्ट थे जो साथ गए थे हमारे। तो हमारे टारगेट्स जो थे जो अचीव करना था वो ये था कि एंटार्क्टिक कोस्ट को पहले आप सर्वे करें और वहाँ पे मौजूद जगह ढूंढें कि पाकिस्तान का पहला एंटार्क्टिक स्टेशन कहाँ बनेगा। और चूंकि फासला काफ़ी है, तकरीबन 10,000 नॉटिकल माइल का हमने सफ़र तय किया, और तकरीबन 23 दिन के अंदर हम एंटार्क्टिक कोस्ट पे पहुँचे, और उसके बाद फिर हमने एंटार्क्टिक सर्वे शुरू किया कोस्ट लाइन का। जहाँ तक हो सकता था जहाज को करीब से करीब तक लेके गए, और उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स के जरिए हमने एंटार्क्टिक कोस्ट की सर्वे। तो तारिक साहब जो एंटार्क्टिका का एनवायरनमेंट है वो बड़ा हार्श है, एंटार्क्टिकन कोस्ट भी बड़ी ब्रूटल है, वहाँ की टाइड्स भी बड़ी ऊंची हैं, और हम बात जो मनाजिर नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे देखते रहते हैं वो तो ये कि बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो फिसल के कहीं से कहीं चले जाते हैं। आज एक लैंड मास है, कल को वो गायब होता है। तो इस एनवायरनमेंट में जो हमारी बेस वहाँ मौजूद है, जो हमारा जनरल रिसर्च सेंटर कायम है, ये क्या कर रहा है, और ये क्या मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है या परमानेंट बेस है हमारा? एंटार्क्टिक स्टेशन जो नॉर्मली बनाती हैं कंट्रीज वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है समर एंटार्क्टिक स्टेशन और दूसरा होता है विंटर ट्रांसिटिंग स्टेशन। तो हमने जो बनाया था वो समर एंटार्क्टिक स्टेशन बनाया था 1990 में भी, और 93 में भी सेकंड एक्सपीडिशन गया था, उसने भी समर एंटार्क्टिक स्टेशन बनाया था। तो उसको फिर ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब उसमें बैठते हैं हमारे साइंसदान, और एनवायरनमेंट के अलावा बाकी जियोलॉजिकल और ग्लासियोलॉजिकल और वेरियस एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और उसके बाद डाटा प्रोवाइड करते हैं। सही। अच्छा तारिक साहब, ये कहिएगा कि एंटार्क्टिका में ताज़ा पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद है, और वहाँ से बर्फ़ बरामद करने का भी मामला काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर है। तो इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए जो एंटार्क्टिका की मुहिम है ये कितनी अहम और ज़रूरी है? पाकिस्तान के लिए एंटार्क्टिक मुहिम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके न सिर्फ पानी हासिल करने के फ़वायद हैं, और भी साइंटिफिक रिसर्च करके साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक आइसबर्ग से पानी हासिल करने का ताल्लुक है, अगर हम आइसबर्ग को खींच के पाकिस्तान लाते हैं तो एक तो उसकी वो पिघलना शुरू हो जाएगा रास्ते में, और तकरीबन उसको 25 से 1 महीना लगेगा यहाँ पहुँचने में, और फिर उसको पुल करने के लिए भी आपको ठीक ठाक पावर चाहिए होती है, और जहाज़ों को पुल करके उस आइसबर्ग को लेके आएंगे तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए अभी तक किसी कंट्री ने आइसबर्ग को अपने मुल्क में ला के उसके पानी के ज़ख़ीरे को यूज़ नहीं किया। सही। अब सर यहाँ पे एक और बड़ा क्रूशल मामला है कि एंटार्क्टिका से जो वेदर है वो बड़ा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और साथ ही हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने एक एयर स्ट्रिप भी बनाई है। थोड़ा सा वाले से बताइएगा हमारी वेदर की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्या है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे किस हद तक डेवलप्ड है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास वहाँ पे हमने एक बार ऑब्जर्वेटरी बनाई थी जहाँ से हम वेदर स्टेशन हमने लगाया था, वो वेदर डाटा हमें मिला है 2 साल तक। उसके बाद चूंकि बैटरीज
ख़त्म हो जाती हैं, उनको रिचार्ज करने के लिए हमें या फिर से उनको चेंज करने के लिए हमें यहाँ से एक्सपीडिशन भेजने की ज़रूरत होती है। तो अंटार्कटिक स्टेशन हमारा जो एक अर्ल ऑब्जर्वेटरी है वो हमने अंटार्कटिका में पहाड़ पे बनाई थी और वो अभी भी मौजूद है। उसको रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जब भी साइंटिस्ट हजरात जाएंगे वो उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया सर। कैप्टन रिटायर्ड तारिक मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान नेवी से बता रहे थे। पाकिस्तान नेवी का ये अंटार्कटिक मिशन 30 साल हो गए जनाब इसको, और बड़े ही हार्श एनवायरनमेंट में हमारे पाकिस्तानी साइंसदान वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या करता है इसमें मजीद आगे। बिल्कुल शफात, यहाँ पर अपनी छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में ताज़ा तरीन आदात शेयर करते चले जनाब। कोरोना वायरस के हवाले से NCOC की जानिब से जो जारी किए गए हैं उसमें मुल्क में मस्बत कोरोना केसेस की मजमूई शरह 5.99% सामने आई है। मुल्क भर में कोरोना के 2294 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस की बुलंद तरीन शरह कराची में 15.97% है। आज़ाद कश्मीर में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.36, बलूचिस्तान में 4.75, मुल्क में मस्बत केसेस की कम तरीन शरह 0% गिलगित बल्तिस्तान में है। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 4.49, इस्लामाबाद में 2.43, खैबर पख्तूनख्वा में 5.55, सिंध में 9.49, लाहौर में 6.69, फैसलाबाद में 2.52, मुल्तान में 4.25 और पेशावर में ये शरह तकरीबन 13.62% है। जबकि एबटाबाद जो कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले तक 40% पे था अब 3.45% पर मौजूद है। कोयटा में अलबत्ता कोरोना केसेस की शरह 1.87, मुजफ्फराबाद में 5.56, इस्लामाबाद में 2.43 और मीरपुर में 11.49% है। जबकि शफात सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो सिंध में है 9 मतलब वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे हमने गिलगित बल्तिस्तान के भी जो हमने जो फैक्ट्स हमारे सामने जो हमने नंबर्स हमने डिस्कस किए, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो थोड़ी तसल्ली बख्श है कि वहाँ पर अब ये जीरो में चला गया। जी, जैसे कहा जा रहा है जनाब लॉकडाउन कोरोना वायरस का हल है, तो चूंकि कुदरती लॉकडाउन हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की ठंड है और लोग जो हैं वो अपने घरों में दबक के सुकड़ के बैठे हुए हैं, रजाइयों के अंदर अंगीठियां जला के। तो जनाब इस वजह से चूंकि सर्द आप जो ओवरऑल जो पैटर्न सामने आया है वो यही है कि जिन इलाकों में बर्फबारी ज़्यादा है, जिन इलाकों में ठंड ज़्यादा है, लोगों की मूवमेंट ज़रा रिस्ट्रिक्टेड है, उन इलाकों में कोरोना वायरस नहीं फैला। लेकिन जब बात हमने यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की भी सूरत हाल देखी कि वहाँ पर भी तकरीबन 7.7 तक चलेगी मस्बत शरह जो है इसकी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। खैर जी आगे बढ़ते हैं। वैसे तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुल्क में कभी कपास, कभी चीनी, कभी गंदम, इन तमाम चीज़ों का बहरान दिखाई देता है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में महंगी हैं और मार्केट की कमी को तो पूरा करने के लिए हुकूमत कपास के बाद गंदम और चीनी भी बाहर से बरामद करने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर है, जिसके बाद चीनी की कीमत में कमी हुई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक माह ही दोबारा से जो चीनी की फ़ी किलो कीमत थी वो 100 रुपये किलो तक पहुँच गई। जी जनाब, चीनी की कीमत नीचे आई, 84 रुपये गई, एक हफ्ता भी नहीं ठहरी वहाँ पे। उसके बाद वो 84 से 90, पहले इनफैक्ट 72 रुपये हुई थी, 72 से 84, 84 से 90, 90 से 95, 95 से 100 और अब कुछ इलाकों में 105 से 110 रुपए और कुछ जगहों पे यस जो जरा ज्यादा रिफाइंड है वो 120 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। शुगर मिल्स एसोसिएशन के जो महात्मा है वो कह रहे हैं जनाब चूंकि हम गन्ना जो है वो सरकारी कीमत से ज्यादा पे खरीद रहे हैं, इस वजह से बहरान है। और कहा जा रहा है कि जनाब हम 300 से लेके 330 रुपए तक गन्ना खरीद रहे हैं, जबकि किसान कह रहे हैं कि जनाब हमने तो 210 220 रुपए से ज्यादा किसी को बेचा ही नहीं है। तो एवरेज प्राइस क्या है? हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जनाब शुगर मिल्स के गेट पे जो गन्ने की प्राइस आ रही है, जो कंडे लगे हुए हैं वहां पे जनाब प्राइस है 212 रुपए की। असल बात क्या है? और आप आजकल इश्तिहारात भी देख रहे हैं जनाब, वो चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब 3 लाख टन पैदावार कम हो जाएगी क्योंकि गन्ना प्री मैच्योर काट लिया गया है, इसलिए उस गन्ने के अंदर
جو اس کی ریکوری ہے وہ کم ہے، یعنی اس سے رس کم نکل رہا ہے. مطلب شفاعت اس کا مطلب ہے کہ ابھی شوگر کی پرائس پہ وہ ڈیمانڈ کی بات آ جائے گی، پھر شوگر کی پرائس پھر بڑھ جائے گی. اسی والے سے بات کریں گے سید محمود بخاری جو کہ چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بہت بخاری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. بخاری صاحب سب سے پہلے تو بتائے گا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا حصہ کپاس کا، گندم کا اور چینی کا ہم درآمد کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ صورتحال ہے. صورتحال اس نوبت تک کیوں آئی؟ جی السلام علیکم مدیہ آپ کا شکریہ ایک اہم ایشو کو آپ نے جگہ دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ زراعت حکومتوں کی ترجیح میں شامل نہیں ہے. اور بنیادی طور پر مجھے بتائیں کہ 70 سال میں زراعت کی پالیسی ہے. بڑے بڑے افلاطون بیٹھتے ہیں اور وہ زراعت کی پالیسیاں بناتے ہیں، مگر کوئی حقیقی طور پر پالیسی نہیں بناتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی زراعت لور نہیں بیٹھا ہوا، وہاں پہ کچھ صنعت کار بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اس وجہ سے یہ صورتحال پیش آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ 1.5 کروڑ بیل پاکستان بنا رہا تھا، آج وہ 50 لاکھ پہ آ گیا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں گندم کا شدید بحران دیکھنے میں آیا اور باہر سے انہوں نے گندم منگائی 2500 میں، کسان کو ریٹ دینا گوارا نہیں کیا. مجھے محمود بخاری صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو شوگر ملز کی طرف سے جو اشتہارات چل رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ شوگر کی جو کرشنگ ہے شوگر کین کی وہ نومبر میں شروع کر دی گئی تھی، اس وجہ سے گنا میچور نہیں ہوا، اور چونکہ گنا میچور نہیں ہوا لہٰذا ریکوری کم ہے. اور انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق آئی ڈونٹ نو وہ کیسے وہ فگر کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن 3 لاکھ ٹن ریکوری کم بتائی ہو. کہتے ہیں 3 لاکھ ٹن چینی کم پیدا ہوگی. کہاں تک صداقت ہے اس میں؟ نہیں شفاقت بالکل یہ جھوٹ پر مبنی ہے. ہم اسے مسترد کرتے ہیں. میں آپ کوئی اور ٹائم رکھ لیں، پروگرام میں پورا وقت دیں، ہم آپ کو شوگر کانٹینٹ جو ہے جو کہ ایک اتھینٹک لیب سے اس کی 6 نومبر کی میرے پاس پڑی ہے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. خدا کے لیے ان کے پیٹ نہیں بھرتے. ہم چاہیں گے جناب آپ بالکل یہ اعداد و شمار لے کے سامنے آئیں، لیکن اب یہ بھی بتائیں کہ نومبر میں اگر مان لیا جائے کہ نومبر میں گنا میچور نہیں ہوتا تو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرشنگ کا سیزن جو ہے وہ دسمبر کے دوسرے یا پہلے ہفتے میں کچھ علاقوں میں شروع ہو جاتا ہے. نومبر میں بہرحال کرشنگ شروع ہوئی ہے اور حکومت نے بڑی ایمرجنسی پہ شروع کروائی ہے. کسانوں کو فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے؟ سر نومبر میں شروع ہونی چاہیے تھی، نومبر بلکہ 1 نومبر کو ہونی چاہیے تھی، یہ لیٹ شروع ہوئی. اچھا آپ یہ دیکھیں گندم کا بحران تھا پہلے یہ جو نومبر میں شروع ہوئی اس کی وجہ سے گندم کی بجائی ہو گئی. آج پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ ایکڑ پہ گندم بیجی گئی. اب یہ کے لیٹ کرتے ہیں شوگر مل والے تاکہ زمیندار جو ہے وہ گندم کا سیزن گزر جائے اور گنا بیچنے پہ مجبور ہو. ان کو 100 من کے اوپر شفاقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے وہ اعداد و شمار بھی دیے. ہم نے کہا JIT بنا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اچھا سر یہ بھی بتا دیں، چلیں یہ تو آپ کی بات ہم نے مان لی کہ جناب جو نومبر میں جو کرشنگ شروع ہوئی ہے یہ لیٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور کوئی لاس نہیں ہوگا. آپ کی بات مان لیتے ہیں. ریٹ کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ شوگر ملز ایسوسیشن جو اشتہارات چلا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب 300 تک کا ریٹ دے رہے ہیں ہم اور 300 سے اوپر بھی دے رہے ہیں. آپ کو کیا مل رہا ہے ریٹ؟ جی ان کے پاس پیسے ہیں، وہ اشتہار چلاتے ہیں. میں آپ کی منت کر کے آ کے اپنے حقائق بتاتا ہوں. ہمیں 200 انہوں نے 60%، 65% گنا ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ ریکارڈ منگوا لیجئے. 200 روپے پہ انہوں نے خرید کیا ہے اور اس کے بعد 200 روپے پہ خرید کیا اور یہ 100 روپے زیادہ بتا رہے ہیں. 200 روپے پہ ریکارڈ کی بات ہے. انہوں نے 60% گنا جو ہے وہ 200 روپے پہ خرید کیا ہے. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے 2 دن کے لیے ریٹ بڑھایا صرف یہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنی وہ جو سبسڈی کے وہ جو خواب ہیں وہ ان کو نظر آ رہے ہیں تاکہ یہ شو کر کے کہ چینی کم ہے باہر سے منگوانے کے لیے پھر ہم اس میں جو ہے وہ اپنے. یہ محمود بخاری صاحب ذرا یہ بتائیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 روپے خرید ہے، ظاہر ہے کنڈوں پہ اس کی پرچیاں بنتی ہیں، باقاعدہ رسید ہوتی ہے، بکنگ ہوتی ہے، تو کیا کتابیں آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں نا؟ جی بالکل موجود ہے، بالکل موجود ہے. دیکھیں ہمیں CPR ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 60% گنا جو ہے وہ 200 روپے پہ خرید کیا گیا ہے. پھر 2 دن انہوں نے ریٹ بڑھایا کچھ. اب تو سندھ کو جا رہا ہے. اب ظلم یہ ہے کہ یہاں سے پنجاب سے سندھ نہیں جانے دے رہے. بھائی میری فصل میری مرضی، خدا کے لیے نہ مجھے میری مرضی کا ریٹ ملتا ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ گندم کا آپ نے 2000 کا کہا, میرا 65,000 روپے گندم کے 1 ایکڑ پہ خرچہ ہوتا ہے. 6 مہینے میں خلیل اور خوار ہوتا ہوں. میں محمود صاحب آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں کہ 200 روپے آپ کو مل رہے ہیں, سرکار کو کہا جا رہا ہے کہ ہم 300 روپے میں خرید رہے ہیں. 300 روپے میں اگر وہ خریدیں گے تو پھر وہ یہ چینی 125-130 روپے میں بیچیں گے, یا ہو سکتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ میں بیچیں گے. یہ ایکس مل پرائس ہے ان کی 125-130 کی. جب اس کے اندر آڑتی آئے گا اور اس کے بعد جب بیچ میں مڈل مین آئے گا تو ظاہر ہے یہ ریٹ 140-150 تک پہنچ جائے گا. آپ کو جو ریٹ مل رہا ہے اس کے حساب سے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ چینی کی قیمت 63 روپے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. میرے پاکستانیوں آپ ریپیٹ کریں گے, آپ نے کیا قیمت بتائی؟ 63 روپے. 63 سے زیادہ. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی بٹھائیں. ان کی کاسٹ کسی نے آج تک بتایا کہ چینی کے اوپر 100 من کے اوپر کتنا ان کے اخراجات ہوتے ہیں. چینی بننے ان کو مڈ آتا ہے, ان کو شیرہ آتا ہے, اسی میں سے جو باقی مٹیریل نکلتے ہیں ان کو کتنی اس میں سے بگاس آتا ہے اور بہت سی پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں خدارا عمران خان نے کہا ہے کہ 2021 جو ہے وہ خوراک کا جو ہے سال ہے, وہ بھوک مٹانے کا سال ہے. جب اگر کسانوں کو یہ عزت نہیں دیں گے, کسانوں کو اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ 2021 کا جو سال ہے خوراک کا, جیسے آپ نے بولا کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ سال اور اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور جیسے آپ نے مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے جی آئی ٹی ہونی چاہیے, کیونکہ شفاعت واقعی وہ جو فگرز وہ ہمارے سامنے کوٹ کریں کہ 60% تو جو گنا خریدا گیا وہ 200 میں خریدا گیا, اور 3-4 دنوں کے لیے درمیان میں ایسا ضرور کیا تھا کہ گنے کی پرائس بڑھائی تھی, بٹ یہ تو شفاعت بالکل کیونکہ عوام کی جیب سے پیسہ جا رہی ہے. یہ جناب اب اس کے اوپر ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ جس میں کسان اور شوگر ملز جو ہیں یہ آمنے سامنے بیٹھیں اور عوام کے سامنے حقائق رکھیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں جناب, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ جناب. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.